আমি তো বিপাশনা করি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি 15 দিন বিপাশনা করেছি বারবার। আচ্ছা, এরপরে 10 দিন করেছি শ্রীলঙ্কায়, আর 1 সপ্তাহ করেছি আমি তো এই আজকে আমার কুকিং আছে, শোট আছে, আমার মেডিটেশনের বিপাশনা করে। আর বর্মাতে আমি আমার ব্লাড প্রেশার, সুগার সব ঠিক হয়ে যাবে। অনেকদিন মোবাইল ফোন না, ভালো পায়। এই ইলেকশন শেষ হয়ে ওনার আমি এই রাজ্যকে নিমন্ত্রণ করে স্টেট গেস্টে আদর দিই, এখানে আমি নিয়ে আসি। ঠিক আছে, অনেক খুশি হলাম রাজাবাবু। আর দরকার আছে, সত্য কথা আছে, আজকাল মেডিটেশন বিপাশনা সবারই দরকার আছে। কেন কি যে আজকাল যে মানুষ আছে মেটেরিয়ালিস্টিক সব জিনিস এই চায়, এই দরকার, এই দরকার, ভালো প্রভাব আছে। কত বড় জায়গা নিয়ে অনেক জায়গা মেডিটেশনটা চলে যাচ্ছে। জাপান দিয়া, শ্রীলঙ্কা দিয়া, আইটি দিয়া, অনেক আমাদের আলাদা মহিলা, আলাদা পুরুষ কমেন্ট ডায়েরি আছে রাজাবাবু, আস্তে আস্তে করে তোলেন। আস্তে আস্তে কিছু হয় না, আপনার বয়স হয়ে যাবে, আপনি ওনার যেমন হয়ে যাবে, এক বয়স কিছু হয়ে আছে। কারণ আমাদের তো একটু আপনাদের থেকে একটু দুর্বল আছে আমরা, শুধু গায়কেরা আপনারা যেভাবে যেগুলো মানে টাকা প্রয়োগ করেন সেগুলো আমরা দিয়ে একটু চলাফেরা। আমি সত্য কথা বলবো, এই পলিটিশিয়ান কেউ নেই এই সময় হেলমেট দেয় না, কেন কি ওনার মানে পলিটিক্স আমাদের
চায় ইমিডিয়েট ত্রিপুরাতে আপনার মেডিটেশন হোক, ট্যুরিজম হোক, আপনার বুদ্ধিস্ট কালচারে আপনার খবর আমাদের রাজ্যের লাভ হবে। ইমিডিয়েটলি ত্রিপুরা আমি 3-4 জায়গাতে আগে মেডিটেশন সেন্টার আরম্ভ করতে চাই ওয়ার্ল্ড যে জায়গাতে ভালো খাবার হবে, ডাইনিং রুম হবে, বাথরুম ফেসিলিটি হবে, আর 4-5 জায়গাতে আর মেডিটেশনের বিভাগটা টিচার হবে। সকালে योगा हो बगीचा हो गया, member महापुरुष রাজা বাবুর জন্য আমি একটা বই দিচ্ছি, আপনি যেখানে থাকেন এটা একটু করবেন। जगह का नोट करवाऊंगा। ये चकमा में है, देखिए ये एक ही मंदिर है यहाँ में, एक ही मंदिर है। हम आप सब अपना चकमा लोगों को एक बात बोल रहे हैं, आप मोथा को वोट नहीं भी करो तभी भी महाराज यहाँ आके मेडिटेशन सेंटर आप वोट नहीं भी करो तभी भी हम आके आप सबको, हम आपको बहुत प्यार करता है। ये त्रिपुरा चकमा रियांग कुछ नहीं है, आप भी नाक चपटा, हम लोग भी नाक चपटा, यहाँ में एक होके अच्छा से करो। আমরা সেটা চাই রাজা বাবু, আমরা সেটা ये त्रिपुरा रियांग देपा जमाते बेकार, हम लोग सब नाक बुकिंग बना नाक चपटा है, हम लोग नाक चपटा है। हम लोगों को एक होके अपना ये एरिया को ठीक करना, ये नेता लोग से नहीं होगा, ये हम लोग पब्लिक से ठीक है। রাজা বাবুর জন্য আমি একটু আমি এটা চাই, আমি পলিটিশিয়ান নয়, আমি ভালো কাজ করতে চাই, আমার কিছু আর দরকার নেই। উনি যাবো अच्छा लगा, ভালো লাগছে। যে সময় এমন আপনার যে শান্তি হোক, জনগণের সেবাতে আপনার ये सबसे अच्छा है सर आपको हमको प्रणाम बुद्धा के सामने मत करो। बात करो थ्रू
Long
Belum
এখানে হাতি রেখেছিল হজনি করিম আমার বেকুলের হতে গিয়ে কুয়ারাজা হাতি রেখেছিল বাচ্চিতে ওইগুলো হজনি করিম তারপরে দি আমার হাতি দিনে গজল বাচ্চিতে হজনি করিম আমার কুয়ারাজা হজন তারা হাতি দিনে গজল বাচ্চিতে হজনি করিম জুমা সাত পারে প্রথম মধ্যে বেকুনারা হজনি করিম মা বাবি দিনে শুনে রাখতে দিন bulan mana dulu mana gua kerja dengan saya dulu saya bulan mana saya tanah hal itu baca dulu mana যারা যারা রাস্তাতে আছেন আপনাদেরকে অনুরোধ করছি যাতে মাঠের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য বলুন যারা মিডিয়া এবং আইকার ছাড়া এই ভিতরে প্রবেশ অনুমোদন করা আইকার ছাড়া যেমন ভিতরে নবরণ করা মহারাজারা হাতে দিলে গোসল বাচ্চিতে হজনি করিম জুমা সাকমা সুবিধা বাড়াই না তখন এই পরে গান টান গাইব আমাকে উঠে তো চেষ্টা করছি কেবল तुम्हारा वजन करो बिजली मानो समाधान में बिजली मानो समाधान में तुम्हारा वजन करो तुम्हारा कितनी सत्तर बोल दिया तुम मेरा वजन करो बिजली आवाज सुनो बड़ा हेलो
ত্রিপুরা গান গেয়ে আমরা হবে দিশে জামার হজরিগুড়ির ত্রিপুরা ওঠার যে গান গেয়ে গীত গেয়ে সে গীত গেবান দিতে হজরিগুড়ি দেখো না কিছু আঘাত করি করো এই গীত লেখে সাকাম দেব না যেটা ওরা টেলিভিশন স্টুডিও সে গীত আমাদের ত্রিপুরা ইজ কামিং আমি বলতে দিয়ে তুমি আগে করে করতে বলবো হিন্দি ত্রিপুরা হবে হবে সেখানে দেখতে বলবে জয় ত্রিপুরা যাই হোক ত্রিপুরা ইজ কামিং সেখানে সাংবাদিক খবর করিনি মধ্যে কোনো শুনে না
volunteers request please মানে একটু বাইরে গেলে হবে এই এরিয়া থেকে একটু বাইরে যদি না হয় একটু বাইরে থাকবে एक्चुअली मैं गाना और भी अच्छे से गा सकता था लेकिन कुछ आवाज की वजह से चिल्ला रहा था इसलिए मैं अच्छे से सुना नहीं पाया म्यूजिक इसलिए अच्छे से गा नहीं पाया तो फिर भी सभी को धन्यवाद और थैंक यू शुरू करें Alpila na naraplo sumas kami aparo sabto Shibai Juju Juju शिवाय कहाँ दे सब ठीक है ना मैं मुबाकरा आपको ये ऑर्गेनाइजर ने बोला कि बैरिकेड के पीछे रहो आपको मुबाकरा को देखना है तो पीछे नहीं बैरिकेड तो सबके सामने आ गए मीडिया का थोड़ा सा बता दीजिए पब्लिक सब लोग मुबारक का बात सुनना है तो सब लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो थोड़ा सा कोई हमारा महिला लोग बसे जाओ बहुत दिन के बाद चकमा में आया और गुबागरा आपको एक बात बोलना चाहता है
अभी आराम करो। साधु 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 बैठो बैठो। उबागरा बहुत दिन के बाद कोई चकमा में आया। आपको एक बात बोलने के लिए, भूमि पुत्र है, रानी गुस्सा है, आप लोग है, नागदेव अपना हुकुमबारा, आपको एक बात बोलने आया। ये बार पूरा त्रिपुरा में पहली बार एक आंचलिक पार्टी अपना खुद का सरकार बनाएगा 100%। जानता है क्यों हो रही है? क्योंकि पहले बार बहुत साल के बाद नागबाजी हुकुमबारा सबने समझा है कि ये नेता लोग ने हमको धोखा दिया, धोखा किया। अब हमारा तिपरा सालो चकमा, मॉग, जमातिया, रिया, त्रिपुरा, तेपरमा, पूरा 19 का 19, 20 का 20 दफा हमारा समाज इस बार हंसा एकता होकर ये बार हम लोग बीजेपी को इस इलेक्शन में हराएगा और अपना जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार का जो हमारा हक है उसको हम लोग इस बार विदाउट कॉम्प्रोमाइज पूरा करेगा। आप लोग वादा के साथ है कि नहीं? कल यहां आसाम का मुख्यमंत्री आया हेमंत बिस्व शर्मा, क्या बोला? ट्राइबल का उन्नति मोदी जी चाहता है। ट्राइबल को मोदी जी बहुत पसंद करता है। अमित शाह ट्राइबल को बहुत पसंद करता है। तो 5 साल से क्या कर रहा था? सो रहा था। मैं मानता हूं सीपीएम ने कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया, मानिक सरकार ने कुछ नहीं किया। 5 साल डबल इंजन का सरकार, दिल्ली में सरकार, अगरतला में सरकार, 5 साल तक कुछ किया? 2018 में क्या बोला था? ये रेगा 340 টাকা হবে। इसको कॉर्पोरेट में क्या बोलता है? काउंटू में क्या बोलता है? चकमा में क्या बोलता है? क्या बोलता है? मैं नहीं बोल रहा हूं। जुमला को क्या बोलता है? धोखा को क्या बोलता है? नो वे, नो वे। ये आप नहीं खाए, इसके लिए पेट में आ रहा है। और जोर से बोलो। हेमंत दा, ये महाराजा नहीं बोल रहा है, एक गरीब चकमा बोल रहा है। वो मिस कॉल बाबा सुनील जोधर, ये फोन में आप फोन नंबर में फोन करो, अपनी चाकरी पाले 2018 में ये नंबर पे फोन कीजिए, आपको नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा। मिला?
और गोरख में काउलू में क्या बोलते हैं इसको? क्या आप नहीं बोलता हूँ रॉबिन नवीन बाला त्रिपुरा। ये जो बकाया किया इसको क्या बोलता? जोर से बोलो तो। उसने चाकू ही नहीं खाया, इसके लिए जोर से नहीं बोल रहा है। अभी और जोर से बोलो, क्या बोलता है? हेमंत दादा ये महाराजा नहीं बोल रहा है, एक गरीब गुरुई महिला बोल रहा है कि चकमा से हुआ। यहां में आपका चकमा है, सब लोग बोलते हैं चकमा, रियांग, जमतिया, देवबर्मा, त्रिपुरा। आपके साथ आपका ही हुआ बांग्लादेश में, आपका पूरा घर को पानी के नीचे डुबाया गया और ताप्ताई में चकमा को निकाला गया। आंखी पे सच बात, इंसाफ मिला, जस्टिस मिला, नहीं मिला ना। यहां में डुंगुर में अपना जमातिया, अपना रियान को, अपना त्रिपुरा को बिना एक रुपया नहीं दिया हम लोगों को, और डुंगुर बना के हमको एक रात में 5,000 परिवार निकाले। किसी को जस्टिस मिला, इंसाफ मिला? जो चकमा के साथ हुआ वही जमातिया त्रिपुरा। आप लोग दोनों एक ही है। आप अगर कहा जाओ कोई नहीं बोलेगा आप चकमा है, आप देवबर्मा है, आप त्रिपुरा है, आप जमातिया है। सब बोलेगा नागबादी, नागबुम, हुकुमबारा। तो आप लोग क्यों फाइट कर रहे हैं? पार्टी के लिए আমি তো সিপিএম করি, আমি তো কংগ্রেস করি, আমি তো মুন্ডা করি। প্রথমে আপনি আপনার আপনার জমিনের কথা বলো। পার্টি নিয়ে কিচ্ছু হয় না, 75 সাল হয়ে গেছে। পার্টি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করলে কিচ্ছু হয় না। আপনার অধিকার নিয়ে কথা বলো। অধিকার না থাকলে পার্টি করলে কি লাভ? এই বিক্রম মানিক উবাগ্রা মহারা, এই যে আমি আজকে যে আন্দোলন করতেছি, এই আমার নিয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রী তো চাই না, এমপি আমার 13 লক্ষ টিকা কি কথা আছে? क्या है वो गुरु को बोला 2018 में এই ইলেকশনে বাটা পাওয়া যাবে, আপনি स्मार्टफोन पावा जावे, मिला? ये नेता लोग दिल्ली से आता है, बड़ा बड़ा बात करके जाता है, ये आंदोलन करते होवे, प्रतिशोध करते होवे, ये करते होवे, ये चलबे ना, ये होवे ना, जिंदाबाद ये करते रहता है। आगे 75 साल हो गया, आगे एक भी तीव्रता नहीं बढ़ा। नेता लोग आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, हम पीछे है, आप आगे बोलता है, नेता लोग पीछे रहो, अब पब्लिक आगे जाएगा। अब हमको ठीक है, ठीक बोल रहे हैं। कंचनपुर में अपना गुरु का कैंप है, कहाँ है आपका गुरु कैंप का लीडर? कहाँ है? नहीं है, चला गया। कहाँ है गुरु कैंप का लीडर? सौकोगा लालटी मिलिया कहाँ है? हम आपको
आपको बोले क्रू का प्रॉब्लम क्या है? आपका नेता लोग ना, आपका नेता लोग अगर जाके डरता है, अरे क्रू हमारा हाथ ही घुस रहा है। जब आप अपना अधिकार मांग रहे हैं ना, भीख मत मांगो, आप ये जमीन का मालिक है, भीख मत मांगो। आपका अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलता है, जाके अपने अधिकार को छीनो और लो। ये रबरत मालिक क्या आपके लिए फाइट करना जानता है, इसके लिए फाइट किया। और आने वाला दिन में मैं आपको बोल रहा हूं, डरो मत, डरने से कुछ नहीं मिलता। उस दिन वो नेता बोला, चित्रा मजा तो चिकन पार्टी আছে, ছোট্ট पार्टी, চিকন পার্টি, ঠিক আছে, চিকন পার্টি আছে, আপনার কাছে তো অনেক টাকা। कल हमारा प्रेसिडेंट बना था उत्पल को बीजेपी ले लिया। उत्पल को यहां से आपको वाइस प्रेसिडेंट था, हमसे 2 दिन पहले भी मेरा बोला के लिए हम कहानी पागल कल भारत माता की जय, मोदी जी जिंदाबाद। ये जूता है ना, ये जूता दोबारा नहीं मारेगा। आपका परिवार का लोग, आपका खुद का बफा का लोग आपको जूता मारेगा। ठीक बोला कि नहीं? आप अपना हक लिए है तो कैसा करिए, शर्म करो। यूथ होके बड़ा बड़ा बात किया, थोड़ा सा रंग लेके थकाई किया। अभी भी चांद से ऊपर 3 दिन बाकी है। 16 तारीख को बीजेपी का रुपया में आया ना ऊपर, जाके वोट बनारस तो करो, बाबा आपको आज भी माफ कर दो, वरना पब्लिक जूता मारे। यहां में हमारा ब्लू लोग, आपको प्रॉब्लम है, आप जानता है कि हमारा ब्लू कैंप में राशन बंद कर दिया, हमारा ब्लू लोगों का राशन बंद कर दिया। कंचनपुर में मैं गया, एक कुमा से मिला, 2 दिन से खाना नहीं खाया, हाथ के सामने आके दुबागरा पर फूल गए। हमारा बुआ लोग इतना सैक्रिफाइस किया, गुरु लोग इतना सैक्रिफाइस किया। आज मैंने एक गुरु को चांस दिया टिकट में, पहले कोई नहीं देता था गुरु को, बुआ को ये चांस, ये सम्मान दुबागरा की। ये मैं जान चुका हूं कितना बीजेपी लोग रुपया खरीदने का कोशिश किया। जो भी नेता बिका ना, सब अपना पुरुष लोग। एक घुमा, आज एक घुमा को भी बीजेपी का लीडर खरीद नहीं सका। ये है हमारा और हमारा चित्र। यहां में क्या चाहिए आपको? और आपको लगा बीजेपी का हुजूम आ रही है। हरी मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे बेटे
मैं आपको बोलना चाहता हूं, जगबंधु में पानी का पीने का प्रॉब्लम है कि नहीं? रोहिसाबाड़ी में प्रॉब्लम है कि नहीं? गंधतीसा में है कि नहीं? अपना गंगानगर में है कि नहीं? फिर चकमा भी है कि नहीं? गंगानगर भी है ना? अब हमको बताओ और कौन सा जगह मिस किया हमने? भगीरथ में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। अगर मुबारक आया तो क्या करें? सबसे पहले मैं रायमा वैली में, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पहले इस एरिया में 5-10 करोड़ रुपए देकर काम शुरू करें। यहां में हमारा बुकुम वाला लोग, नागबानी लोग डायरिया से मरता है, मलेरिया, हम लोगों का बुआ लोग भूखा, बच्चा लोग भूखा। अगरतला में कोई डायरिया से मरता है? कोई मलेरिया से मरता है? यहाँ में मरता है। क्यों? ये सबका साथ सबका विकास है। ये लोग स्कूल में जहां जाता है ना, टीचर नहीं आता, स्कूल टूटा है, बोलता है ना अपनी इंग्लिश मीडियम स्कूल एग्जाम। हमारा एमएलए, मंत्री, एमपी का बच्चा लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये ठीक है। यहां में रास्ता टूटा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर पूरा रुपया खा गया, पूरा रुपया खा लिया कॉन्ट्रैक्टर। सारा ऐसा कॉन्ट्रैक्टर को इलेक्शन के बाद पब्लिक ना हम लोग मिलके रास्ता बनाएगा, रास्ता नहीं बनाया तो वहीं में डंडा मारेगा। ये ऐसा किसका है? ये मंत्री को किसने बनाया? एमपी को किसने बनाया? आपने बनाया। आज हमको पता ही करता है। इस बार 16 तारीख को आप लोग तीसरा माता को वोट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ कि नहीं? खड़ा हो जाओ। जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन इस रायमाबाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से हम बीजेपी को हरा के अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार लेके आने वाला 1 साल के अंदर अगर रायमा वैली का रास्ता को ठीक नहीं किया, पानी का प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया, हॉस्पिटल स्कूल को ठीक नहीं किया, तो तीसरा माता का लीडर आपको भी उतारना पड़ेगा। ये आपका चैलेंज है। चैलेंज है कि नहीं? ये पार्टी नेता का नहीं है, ये पार्टी जाति का है। यहां में जो बंगाली है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं। We love you, महाराजा loves you। महाराजा कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। महाराज हमेशा आपको सम्मान देगा। हम अपना अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। आपका घर, आपका जमीन, आपका नौकरी कभी नहीं छीनेगा। यहाँ में जो भी है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान, हम लोग धर्म का राजनीति नहीं करते। सब मुबारक के सामने एक है। ये मुबारक का परिवार ने अगर
मां त्रिपुरा सुंदरी मंगल चंडी का मंदिर बनाया, तो चर्च के लिए भी, गिरजा के लिए भी जगह दिया। ये महाराजा का परिवार ने मुसलमान के लिए मस्जिद बनाया, लेकिन ये महाराजा का परिवार ने बुद्ध मंदिर भी बनाया। हम लोग सांप्रदायिक नहीं है। सांप्रदायिक तो वो है जो आपको वोट के नाम में चाकमा, देवबर्मा, जवतिया, त्रिपुरा, रियाल के नाम में बांटता है, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन के नाम में बांटता है। इसके लिए 14 तारीख को आपका कैंपेन खत्म है, कल 16 तारीख को बीजेपी रुपया फेंकेगा, लेगा एकदम लेगा। उसका बाप का रुपया है क्या? आपका रुपया है, कॉन्ट्रैक्टर का रुपया है, ड्रग माफिया का पैसा है, अदानी अंबानी का पैसा है। लो, लेकिन जब वोट करेगा तो तुम्हें बीजेपी को वोट करोगे, हाँ ये बात अवश्य वोट करो, लेकिन जब वोट करेगा मेरा कैंडिडेट है नंदिता, हमारा घूमना और बोले। आज तक आपने नहीं देखा बाबरा के साथ एक एमएलए कैंडिडेट हुई है। पहले कोई एक्चुअली पार्टी चार्ज नहीं देता था, मैं एक गुरु को समझा, ये आपका बहन है, आपका बेटी है, और एक दिन आपका एमएलए। इसका नाम क्या है? नंदिता। बीजेपी बोलेगा छापना ने, त्रिपुरा ने, एक तो बैरल मानुष, एक तो देवबर्मा, एक तो रिया, त्रिपुरा सा है। आपका है लोकल, और इसका नाम है नंदिता। क्या है? नंदिता 2 तारीख को जीतेगा आपने इतना प्यार दिया। इसके बाद मुझे बागमा जाना है, हेलीकॉप्टर से मैं जा रहा हूँ बागमा। मुबागरा बीमार है, आपके लिए फाइट कर रहा है। मुबागरा को कुछ नहीं देंगे, मुबागरा को ना एमपी करना है ना एमएलए करना है। इस बार ये मेरा लास्ट मैच है, मैं बीमार हूँ, लेकिन मुबागरा जानता है कि अगर मुबागरा मरने के बाद अगर कोई याद करेगा ना, तो कभी याद करेगा जब हमने अपना तोहफा तो लोगों को, अपने लोगों को चांस दिया, एक अधिकार दिया। ये फाइट आपका है, मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूँ। I love you. आपने इतना प्यार दिया मुझे, इतना प्यार दिया, मेरा परिवार ने भी इतना प्यार नहीं दिया जितना आपने दिया। और मैं
मैं ये जो प्यार आपने दिया है ना, इसको अधिकार में बनाकर सबको Orang lima Cini tansa Bitong teka Bini kuksa Orang lima Cini tansa Bitong teka Tong tata Bini nisa Kuksa Orang lima Cini tansa Bitong teka Tong tata Bini nisa Sini beri besar saya kanai. Belai nambai. Sino? Joto khas rangbai hande. Khas rangbai hande. Ya phatak lai ni ke bal khe joto ya phatak lai nyai. Wani bang men dabok ben khushi khobor. Ojit Jomatia bela ke rengsagai sini tol sino rang 100 ya lekai ja. Table sini hiali paisok paisak. Sini Madam CM Sani wife. Bono rengsagai 500 taka hiali kaijak. Table sini Omar Kolai. Bono rengsagai 500 taka hiali. Table sini Matabari candidate ni Birolal Nuatia Bob 100 টাকা Thank you bang bang naik ke masa-masa salah dia karon Zoto সবাই কিসা ক্যাসেট নিবাই বা বম কোন সালাই দিয়া কারণ মো অর্কেস্ট্রা ইয়া হবা তে ভাই বা কোন হিয়ালিয়া ভাই রলাই ভাই জিওনো Tei behiali tongko TCF Presiden Kakrabon Nenggui bobo rang 100 taka. Tei besini kila blog Nenggui Secretary belum rang Krishna Sabangku belum rang 100 taka hilang lagi. Pada kisah tei kangsa rasa mengkenalainya. Tei kaisa tonggo Kakrabon Prati Khir Mohan Das bobo bono belai kirim jawi rang 500 taka hilang lagi. Angkoi nai bebuno ini hiali na peda baget. Saya merani teh kerja rupa Jomatia bu 100 taka hiali lagi. Hai deh Dewaisa Bubagrano joy holaya deh Ke ang koi nai double stage so tei kangsa Hai deh Dewaisa joto khas rangai binai Bubagrano joy holai Bubagrake 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 Ambai Tabok sing request khai nai Sini 33 constituency ni Monolito candidate Sini Khir Mohan Jomatia Das no Sorry nak ni Khir Mohan Das no sing Bani Mullaban Kok daranga bagi ang koi nai
সবাইকে নমস্কার। সবাইকে নমস্কার। গোলঙ্কা কাকরাবন 33 সালগড়ার চিকেন আমাকে ত্রিপুরা মাতা প্রার্থী করেছে মহারাজ। আমি ওর জন্য মহারাজের কাছে আলপিত গর্বিত। আমাকে বাঙালি হিসাবে কাকরাবনের চিকেনডে কাকরাবন সালগড়ার চিকেনের ভিতরে প্রার্থী দেওয়াতে আমি আপনাদের কাছে আপনাদের আশীর্বাদ ধন্যবাদ চাই। আগামী 16 ফেব্রুয়ারি আমাকে কাকরাবন আনার চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন এই আশা রাখি আমি আমার বক্তৃতা। আর আমি কাকরাবন কেন্দ্রে 100% জয় করব আপনার আশীর্বাদে। কুমারগা লং লেট কুমারগা জিন্দাবাদ। নমস্কার। নমস্কার হামভাই। Haide belai no hambai jene Kirmon Das totha jene 33 kendro ni jene prarthi monodito prarthi boni mulloban khnabani bagai belai no hambai tabok jeng hai ma koile nai jene teibo gaham kok sanai tabok jene 32 constituency ni মনোনীত প্রার্থী তথা বিরলাল নোয়াতিয়ানো বনে মূল্যবান স্পিচ নারেগনা বাগে আং কয় অরজাও যতন কাইসা সাকলাইমুং সিনে বুবাগ্রা অহা আমানি বুবাগ্রা ফাইফ্রো কে বড়ই পড়ই তাংবাই যদি जों যত বুবাগ্রা ফাইফ্রো বাসালাইয়ানো বনিয়াগুলো जों বুবাগ্রা ফাইফ্রো বনসিনি খুমালা গথারবাই খুমালা কারওয়ানে বনিয়াগুলো जों বনয়াথै সুবানা তৈ গথারবাই বনিয়াগুলো जों রিসাতে খমথরওই বন বরম রনাই হানি বাগৈ কে বড়ই পড়ই তাংবাই জারি তাকুতৈ বুকুরো হামা বেলাইক্লাই খাতম থগো তিনি মনোয়াবারি কিলা মাতো নোয়াবারি মাতো সিনি অরণি প্রার্থী তাই মাতার বাড়ি তাই কাকরাবনি বিশিং তাই কাইসা কত লুকুঠুম পান্ডা চিনি বোবা গ্রানতি খাইন বাগৈ যে ফাই সক পাইজাক আনি খাজানি তাকুক তাই বুকুক সংগ্রাম ন বেলাইক্লাই পাইফ্লাইয়া হামবাই তাইবা হামবাইয়া ভারো অ জায়গা ছত্তিশগড়নি কংগ্রেসনি কসাম সিএননি সাজলা ফাই সক পাইজাক বনব খাকা হামিয়া ভারো ত্রিপুরাও লামসগো গ্রেটা ত্রিপুরালেনো লামসগো তাইবা হামবাইয়া ভারনাই সিনে আসামনি ফাই সক পাইজাক সিনে आसामनि जे अब लरनज्योति गगৈ सारनो बेलाइख्लै जों लामसगो ताइबो फाइसक फैनाय गोबां मानसिनि टिप्रा मथानि लिडार्स रक टिप्रा मथानि बुरि बदल रक टिप्रा मथानि सिक्ला बदल रक जतनो पाइफ्लाइया हामबाय दिनै आं बेसि कक साया दिनै बोबाग्रा फाइ दंगो Suntai kisan bisungono sini bobagra o hani nokpang o tiprasaro ni nokpang o hano naikolai joto ni nokpang sini gana hote kitcha jorani bisungono fai sokpai nai aboni bisungono ang je bobagra fai sokpai ya jorano norokai logere nai tongbai ni nable norok jotoro logere we bobagra no jotoro logere bai ni nable bela eklai khatungo tini oma haikesun bobagra no logere oi bobagra sini bagai mokol mukti kelai kabu tongo tamani bagai ram puisa mana bagai je bobagra mokol mukti kelai ka tiprasarona hamzak mane bagai
ত্রিপুরা সারক বলং রগ থাঙে মুয়া ফাইলাকে মাইমা চাইয়া সারক থা চৌকে ফাইলাকে মাইমা চাইয়া আপনি ইয়াকনে ইয়গরে ওই ত্রিপুরা সারক মুখ্যমন্ত্রী এনথং ত্রিপুরা সারক রাং মন্ত্রী এনথং ত্রিপুরা সারক হারি ন পাঙ্গন্তং আপনি বাগে তিনি বোবাগা ও চবা খাই তঙ্গো ও গ্রেটা ত্রিপুরা লেনে চবা ও গ্রেটা ত্রিপুরা লেনে চবা সুন যত লগের না নয় লগে তং নাই তো বোবাগা লগের না যা তাকুরক তিনি বুবাগ্রানি गोबां प्रतिश्रुति नग नखना 42টা আসন বাঁচাও বুবাগ্রা সাইজং বাঁচাও তিনি आं बिरला लुवातिया 32 मातारबारिनि कन्स्टिट्युएन्सिनि कैंडिडेट हाइपानो आनि 32 मातारबारि वो बुबाग्रा से बाँचाओ बुबाग्रा ओ जागा बाबा हाइनो बुबाग्रा से बाँचाओ कोनो जागा वो के बुबाचाया बेबाक जागा बुबाग्रा नि मखां बेबाक जागा न बाओ हाइनो बागैनो तिने ओ जागा वो लुकु बुरुं बुरुं फाइमाने काइसानो अर्थ बुबाग्रा सुनो तिने तामो साना नाय आ कखनो खानानि बागै तिने हाजार हाजार बड़ जागा प्रथमो तागुरा खुग्र তাই বুঝছা নাই যারা আজকে বাঙালি মায় বোনেরা এখানে এসেছেন উপস্থিত যারা মাইনরিটি অংশের মাও বোনেরা দাদারা দিদিরা এখানে উপস্থিত আমি কিছু বাংলা দিয়েও বলবো আজকের দিনে গত 5 বছর বিজেপি সরকার বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মনে আছেন তো আপনারা বিজেপি সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এটা মনে আছেন তো সবটাকে পূরণ হয়েছে সবটাকে পূরণ করেছে রে পূরণ করে নাই 300 কতখানা জানি তারা প্রতিশ্রুতি ছিল এটার মধ্যে 1 নাম্বার প্রতিশ্রুতি 10,323 জনকে আমরা আবার পূর্ণ বহাল করব আগের জায়গায় তাদের চাকরি ফিরিয়ে দেব মামান ভাইকা পাইছেনি 10,323 চাকরি পাইছেনি 10,323 বাড়িতে যখন 10,323 জন চাকরি দেয় তাদের বাড়ির লোক এবং 10,323 পথিকের মতন এখন পথিকের মতন কেউ 7টা বছর চাকরি করছে কেউ 5টা বছর চাকরি করার আপনার চাকরি চলে যায় আপনি কি মাংস বেচা খাইতে পারবেন সবাই কি পারবে না একজন শিক্ষক মানুষ যখন মাংস বেচার জন্য দোকানে যাবে অনেকে হাসি ঠাট্টা করবে তাই সবার মন এত শক্ত নয় কেউ হয়তো বা শক্ত হয়ে আমি মাংস বিক্রি করে খাবো বলে এখন করতেছে বিজনেস করতেছে কিন্তু সব জনেরা পারে না তাই 10,323 নে বিশিঙ্গ 200 জনের উপর মারা গেছে কেন চিন্তার কারণে কার কারণে এই বিজেপির কারণে তাই আমি বলছি আজকে এই মঞ্চ থেকে আমি বলছি এই 10,323 তো আর বিজেপিকে বলবে না ওনাদের যত গোষ্ঠী যতটি আছে 1 লাখ 2 লাখ ভোট দেবে না বিজেপি সরকারে বিজেপিকে 1 ফুটাও কেউ ভোট করবে না এবং মাইনরিটি অংশের মানুষ যারা ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করে যখন 2018 বিজেপি ত্রিপুরা তখন এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সরকার গভর্নমেন্ট তৈরি হয়েছে তারপরে দেখা গেল মাইনরিটিরা নাকি এই মুসলিম নাকি বিদেশি তারা নাকি তাদের স্কুল আছে না স্কুল বলে তাদের এটাকে তারা স্কুল মাদ্রাসা স্কুলে নাকি মুসলিমদের কি করা হয় উগ্রবাদী তৈরি করা হয় এটা হচ্ছে বিজেপি সরকারের উন্নয়ন মাদ্রাসা স্কুলে নাকি উগ্রপন্থী তৈরি করে এই বিজেপিকে আপনারা ভোট দেবেন এই শান্ত শিষ্ট ত্রিপুরার মানুষ ঐক্য এবং একতা নিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মতো পাহাড়ি বাঙালি যত মুসলিম আছে সবাই একত্রভাবে বসবাস করে কিন্তু আজকের দিনে বিজেপি বলছে
যখন কিছু মানুষ চাইতে যায়, ইউথ যখন চাকরি চাইতে যায়, তখন বলে মুসলিমরা তারা বিদেশ থেকে এসেছে, তারা এখন জিহাদি, সেই মুসলিমদের আগে পিটাতে হবে, বাংলাদেশে পাঠাতে হবে। এইভাবে জাতি জনজাতি এবং মুসলিম বাঙালিদের মধ্যে লড়াই করিয়ে এই 5টা বছর এই বিজেপি সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে একটাও চাকরি দিতে পারেনি, একটাও চাকরি দিতে পারেনি। আর যা চাকরি হয়েছে সেই তো আগের চাকরিগুলা দিয়েছে, নতুন করে কিছু পদ সৃষ্টি করেনি তারা, নতুন করে কোনো একটা পদও সৃষ্টি করেনি। আগের ব্যাকলগ গুলা কোথায়? এই বিজেপি আগের ব্যাকলগ গুলো কোথায়? আপনারা কত হাজার চাকরি দিয়েছেন, ব্যাকলগ গুলি তো পূরণ করেননি। আপনার তো বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বছরে 50,000 চাকরি দেব, মিস কলে চাকরি পাবেন বলেছে তো। 2018 সাকারে সাড়ে সাপাইকা মিস কল চাকরি মাননে ভো মিস কল রমা কারিলা মন্ত্রী নগদ হবে। হ্যাঁ, মিস কল মানে তো বাড়ছে। তারপরে হাইনে বাগিনে দিনে বোবাগ্রা প্রতিশ্রুতি রোজা প্রথম 150 দিন নি বিশৃঙ্গ যে 20,000 ইউট নি বাগাই চাকরি রোজা নাই, প্রথম 150 দিন নি বিশৃঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্য প্রতিশ্রুতি নয়, এটা মহারাজার প্রতিশ্রুতি। তাই আমরা বলি আগামী দিন মানুষ এই প্রতিশ্রুতিগুলিকে ভুলবে না। আজকের দিনে সবখানে আমরা যাচ্ছি, জাতি জনজাতি একটাই প্রশ্ন তুলে, ত্রিপুরার কতটুকু উন্নত হয়েছে আমরা জানি না, কিন্তু ত্রিপুরার মধ্যে শান্তি নাই। আমরা প্রথমে দরকার শান্তি সম্প্রীতি, ত্রিপুরা দরকার। কক খাই জানো সাউ বড় বড় তাবো মাঝে মাঝে মাছাইয়া অপুঙ্গিয়া ভালো তন্থম হাইপানো শান্তি নাঙ্গো, শান্তি কেসাং তংনামু চুঙ্গো বড় বড়। আং যখন মাতার বাড়িনি বিভিন্ন অঞ্চল ওয়ানসি কামি রগ গুরগু আর জাগাও সাজাগো এই 5টা বছর বিজেপি সরকার শুনো বুমাং তকমাং তারপরে নক সবাই মাংসে তঙ্গো जों শান্তিও করে দাদা, শান্তিও করে স্যার নিসাও শান্তি আনতে হইলে কি যা করতে হইব শুনকাং আমি মাতার বাড়ির খবর চাও। শান্তি আনতে হইলে কি যা করতে হইব? আমার মাতার বাড়ির মধ্যে এখানে কংগ্রেস পেয়েছে, কংগ্রেসের সেই ক্ষমতা নাই বিজেপির উল্টানের মতন, কংগ্রেসের সেই ক্ষমতা নাই বিজেপির উল্টানের মতন। তাই আমরা যত এই মাতারবাড়ি এলাকার যত সিপিআইএম কংগ্রেসকে সবাই আবেদন রেখেছি যে আগামী দিনে যদি এই বিজেপিকে সরাইতে হয়, এই মোদির বাড়িতে পাঠাইতে হইব। পাঠানো নামাই দা বিজেপির রহনা নামাই দা ওরা মোদি কোনো জায়গা করিখা তাবক সাতুম তুলনা হামলে তাব এখন অনেক রুদ্রের কারণে এখন ওই পদ্ম ফুল মজে গেছে। আর ত্রিপুরার মধ্যে হবে না, এখন শুধু আনারস চাষ। মোদিও বলে ত্রিপুরার আনারস খুব ভালো পায়, খুব মিষ্টি, তাই মোদিও নিয়ে যায়। এখন শুধু আনারস চাষ ত্রিপুরার মধ্যে, আর শুধু পদ্ম ফুলের চান্স নাই, জল ধিমে চলে গেছে। আর বেশি কথা বলবো না। আজকের দিনে এখানে যেহেতু ত্রিপুরা মতো শক্তিশালী, তাই আমি বলছি যারা সিপিএম কর্মীগণ, যারা কংগ্রেস কর্মীগণ, আমাদের এখানে ক্যান্ডিডেট রয়েছে মাননীয় পূর্ণচন্দ্র মহাশয়, উনাকে আপনারা সবাই সাপোর্ট করবেন এবং মাতার বাড়িতেও সাপোর্ট করবেন। আমরা যেহেতু বিজেপির সাথে 50-50% লড়াই করছি ত্রিপুরা মথা, সেইখানেও আপনারা সাহায্য করবেন। আর বেশি কথা বলছি না, মহারাজা এসে পড়েছে, তাই আমি আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করলাম। তাই পক্ষ বাংলা সাজা নাই তঙ্গ হাবা সালিয়া চিনি মহারাজী সানাই চিনি বুকুংনি কক চিনি বুখানি কক ত্রিপ্রাসানি কক হাইনি বাগেতে কক কলক সালিয়া খুলুংবাইখা যতননু বোবাগ্রা এগুলক থং ত্রিপ্রাসা তোফা এগুলক থং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কাকিনো মান্নাই। হ্যালো চেক হ্যালো बुबाग्रानो बोसकां फाफानाय नैके ताखुग्रौ यां फाइखा के नुबनाय बर बासावै कक साफायनाय
Afrika kebeng roke ungkolog roke nuguane. Haini bagai joto fataro tongnai rok gate ni baire mo tongnai rok boundary baire mo tongnai rok ungkolog mo tongnai rok dogano pai phalungi tongnai rok sini oha amani bubagra phai tongkha bono bus kangkhe naina musu kangkhe boni bus kanggo joto phai man takhuro tei srap sari bisi ko sini bubagra phai shop benai haini bagai joto ne जों रेडि दंलायोनो जों बोनो खाखुफुर बाय लाम संलायोनो जतनो जों बुबाग्रानि अ थानसानि मारिना कप्लाय ख्लायि रलायोनो हम्बा सिनि बुमा बदलनो आं मा कयनाय जे yang लाइन बासाय दंनाय रक बनि याकुंगो रंमुइ ता खुनबाय जदि याक जनबाय कि बेलायनो हामनाय सिनि बुबाग्रा थाला हांखे मोखांगो खुमता सादि याकुंगो खुमसार खांखे बेलायनो हामनाय Sini jara yang fatar bising tongnai rok jotono ro ground bising hamnan mangai ang koibo sini bubagra phai bro sung jotono eksathai slogan rolanai jotono phanroi hanaba ang jotono koinai sini buma bodol tai sini tripura tai sini YTF joto tomarna koinai sung jotono kha baksake sini bubagra no lam soknai phan ke sung slogan rolanai sini bubagra jeto nogo sako sini Mutai rok khanai jatke bubagra long live bubagra ayok lok thung Tepamata ayok lok thung YTF ayok lok thung bubagra long live bubagra long live bubagra long live kami wa bubagra Jatani khawa bubagra Jatani khawa bubagra Tunda tisa bubagra Jali galwa bubagra Pala pala bubagra Lako burmai bubagra Jatani palan bubagra bubagra long live bubagra long live bubagra long live Ari kami wa rangba phanu BJP tai phaliya Ari kami wa rangba phanu BJP tai phaliya para wa rangba phanu BJP tai phaliya BJP tai phaliya Ari kami wa rangba phanu BJP tai phaliya para wa rangba phanu BJP tai phaliya BJP rang roken na sinade BJP rang roken na sinade rang lawi chupchap anara sabudati rang lawi chupchap anabudati galang le galang le mama thai galang le galang sung khaku mai lam chogo galang sung khaku mai lam chogo Bubagra sung khaku mai lam chogo bubagra long le mama thai long le Jatani khuga bubagra Jatani baba bubagra bubagra welcome bubagra welcome bubagra welcome bubagra welcome Jatani pelai chahiye Jatani pelai chahiye Jatani pelai chahiye Jatani pelai chahiye हमरे मांगे पूरी करो हमरे मांगे पूरी करो हमरे मांगे पूरी करो हमरे मांगे पूरी करो बुबाग्रा नसुं खाखु बुरबाय लाम छोगो बुबाग्रा नसुं खाखु बुरबाय लाम छोगो बुबाग्रा नसुं खाखु बुरबाय लाम छोगो बुबाग्रा welcome bubagra welcome bubagra welcome Diploma thalong live Diploma thalong live YTF long live YTF long live TWM long live TWM long live TWM long live Jatani khuga bubagra Jatani khawa bubagra Jatani khuga bubagra
Buagralam le, Buagralam le, Buagralam le, Tibramattalam le, Tibramattalam le, YTM le, YTM le, YTM le, para orang buat pada BJP tay pelia, hari kami orang buat pada BJP tay pelia, para orang buat pada BJP tay pelia, kalau orang buat pada BJP tay pelia, BJP orang lokal nasi nade, BJP orang lokal nasi nade, rangai paisup sap anak sebut nade, rangai paisup sap anak sebut nade, Buagralam le, Buagralam le, Tibramattalam le, Buagralam le, Buagralam sun kakumur malam sogo, Buagralam sun kakumur malam sogo, Buagra welcome, Buagra welcome, Buagra welcome, Buagra welcome, Jatuh di kawah Buagra, Jatuh di kawah Buagra, kami Buagra, gali Buagra, no compromise Buagra, kita di pelan Buagra, kami Buagra, Tiba-tiba Buagra, no barbayun Buagra, jatuh di kawah Buagra, jatuh di kawah Buagra, jatuh di kawah Buagra, Buagra welcome, Buagra welcome, Buagra welcome, Buagra nusung kakumur malam sogo, 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 Buagra welcome, Buagra welcome, Tibramattalam le, Tibramattalam le, Tibramattalam le, Buagralam le, Buagralam le, Buagralam le, Buagralam le, Buagralam le, Buagra welcome, Buagra welcome, Buagra nation kulum le, Buagra nation kulum le, Buagra nation kulum le, Buagra nation kulum le, jatuh di kawah Buagra, jatuh di kawah Buagra, kami Buagra, gali Buagra, jatuh di kawah Buagra, Buagralam le, Buagralam le, Buagralam le, Buagralam le, Buagralam le, Hambai, pada sengsota ni halayana, patara tomera, sini boundary ni bayar tomera, sengsota ni telek kelai patara halayana, sini Buagra pai sok pai ka, hai ni bagai, sengsota ni disiplin kelai, Buagra ni senglam sok layana, ke bu orang per utang bede, sengsota ni Buagra ni lam sok. Hambai, jatuh ni sebelah asam lagi mana?
যত রাংসাংনি তাকুক তাই বুকুক সঙ্গে जों जतन ताबकले जों नायसिंनानै साल पावै फायखा सिने बुबाग्रा अहा आमानि बुबाग्रा फायिस फायखा हायनि बागै जों जतन नायथाव खालायै अराय फराय इंगियावै जों जतन जों गोसां गोसां खालायै नायनायानो द ताबकले बुबाग्रा लेग में लेग जाबनो बीर खाया के बनो कामा के बने लक बारक माजां रलायना बागै या गेदारिं तां बायदि हिनै ताकुक रबना कय जावो तै जत फादारो दं नायसिने ताकुक तै बुकुक सं निरक नबो कयना बुजोगो सिने फादारो दं नाय रक मात बिजिं हानांनि बागै कय जावो जों फादारो दं नाय रक फादारो दं नाय रक मात बिजिं हाफायानि बागै कय हरजावो प्लीज फाइलायसिनि यां बिजिं दं आवै फायगा गेजेने गेदारिं मोजां थांनाय जों जतन बेसिं हालायबायानो रांसारनि ताकुक तै बुकुक रक आं नरक नङामोननो कयनानि मुसुगो सिने बुबाग्रा फायिसक फायखा सिने बुबाग्रा न जों नायनानि बागै जों जतन अ बाउन्डारिनि बायरेबो थांनाय रक जों जतन बिसिङाव हालायबायानो सिने जागा गोबां मानो दङो नरकनो जों गाहाम जागा रयमा याफानो सिने आरो जागा गाहामा दङो आसक जानाय जागा तैबो दंख हायनि बागै जों जतन फातारो दंयावै बिसिङाव जतन हालायबायानो सिने बुबाग्रानो जों लामसंलायानो होमबा फायदि सिने सार सिने सीएम तै सिने कैंडिडेट सार पूर्ण चंद्र जमातियाना खुंथु तैरि सार ओइ बरम लनानि बागै कयजाव बनि यागुलो जों बनि अमूल्यबान कम नारकनानि बागै आंगोनो जरार जागोन सार पूर्ण चंद्र जमातिया के सार पूर्ण चंद्र जमातिया के सार पूर्ण चंद्र जमातिया के हम जतन खुलुमबाय ख्या पहिलाव दिनै चिनि नगराय कतरङै फायसक फायजाक चिनि जतने हानि नग फां चिनि बुबाग्रा बनो पहिलाव खुलुमाया फारो तैबो फायमानजाक फायजाक जत चिनि TWF त्रिपुरा YTF नि जत प्रेसिडेंट बन लगेसं तैबो फायसक फायजाक मातारबारि नि कैंडिडेट बरमगना बिर नवातिया फायसक फायजाक काकरा बनेङै जत लीडर्स तै कैंडिडेट सुना आं हामबाया फरो तैबो हासाल तै छाफानि फायै अ बसकांगवा आसक दंफायनाय खरां खोनाय दंनाय जत आनि ताकुक तै बुकुक सुनो आं पाइ प्लेया हामजांमा तै खुलुमाया फरो तैबो गोबां मानसिनि लीडर्स रक दङ आं मासा मासा केबो मुखलिया जतनो आं खुलुमाया फरो दिनै चिनि बुबाग्रानि खक्तै चिनि बसकांनि भबिष्यनि कक जों गाहाम गाहाम खोनालायनाय खोनामानि यागुलो जों किफिल थाङै चिनि नगानि ताखौ तै बुकुक संनो जों कबकलायनायनि नांनाय बरि सिगां पहिलाव निरवना आं खुलुमाया फारो तै कबकनायनि मुसुगो फायदि 16 तारिख फेब्रुवारि निरव आनारस मारिव बोदोवै कप्लाय खायजादि आं कप्लाय इंखा इंके चिनि बुबाग्रा कप्लाय इंनाय चिनि बुबाग्रा कप्लाय इंखा इंके चिनि अधिकार न जों किफिलै मानाय हानि बाङै जतनो जों चिनि अधिकार चिनि मानथाय अमनो किफिल नालायनायनि बागै जों बुबाग्रा न लगे रलायनाय बुबाग्रानि लगे तलायनाय दिनै चिनि बुबाग्रा
saya nung ya khlai we hodo hor hoya khlai we satong no satong hoya khlai we tini chung bai baksa phai we chini bagoi bo phai khai tong phai mani bok dalar thanglak chini bo bagra chung no chalse phiyo với cái này chừng bọn nó lo cái loại này đây bây anh chán anh muốn mua chỉ nên vision document nếu cả hàng kia bỏ đi chỉ nên mua bạc ra sao giờ chừng government phải mình ya cái lo chừng tầm khai này ô am sẽ ở chừng cho tôi nuôi có sát tôi bớt sor chadi nó ta mà mình ya cái lo bớt chừng ta bảo khoan chừng cam yo tới cười lama cười school ham ya sak ham ni ବ୍ୟବস্থা ham ya ông hai khai mà tông mình ya đi yok lại này chỉ nên mua bạc ra chừng nó ô sujuk subida rồi rồi phải này đây bữa chừng chế quan châu với mày à chế chừng khắc với mày à abo chini am sai ô bữa ứng này hắn đi bằng như là na ăn ô am sai này người tini batai này như là nó có vòng này một số bữa chế anh protidon đi tông này rồi chế khai mày nó chini bố bác ra anh nó khai được hơn này ra cái này anh nó lama punung này bố bác ra anh nó lama punung kêu am sai này ba người do tôi này sai cả ham kêu chế tác tông này sai sao mình khai này hơn này ăn nơi này thay nhau bóc rau bò này kulumaya faru ta này kêu chế sao mình khai chế tông này ông mà chini ô am sai này đại tông manja poza manja ông bóc khai ya người tông mực hani ba người ăn chán này một số bữa nirok nó ang je jaga samung chukya a jaga chini bobak ra ano dakinai je jaga ang khaine ni wan chomaya chini bobak ra ano dakinai hani bangai ang koine ni muchu ini je chini problem ngui tong mane o sulotar ni pore sing yong lai ne bagai chini yaksi kongsa bai joto nu bodo lai we chini bai kono slai lai nai chini bobak ra no loge ro we sing keplai ngui pai lai nai tini chung joto nu no we chini bobak ra ni logi wo je jaga jono sobang a jaga joto ni borok kebang mang tini buini party ni ro nai ni joto ni chei party kotor hunai chanai ro borok ni wo or jaga hemamale ni phai 2000 chen karoi maya tini o jaga wo tini ti pramotha asuk kebang ngui thang tha or ni proman sung bus kang wo keplai nai a keplai nai ni bagai chung tei bu tei chalui tong kho o chalui wo no thang ngui joto am chai ni ta kho ro no chung ko bok lai phi nai kang ko kebang salia nero no hai khulung maya pharu te hamjang maya pharu bobagra ang lok thu aran cameraman pal lo se buto layo yang saya nam le pho ka ma lo ka tong lai ba hambai sini siam sar de sini candidate no belai na nang mani ko grok sai kalang kha sini sar sini bagai bebang na ka hamla ma to banai sini boba gra tong ko sini loge wo sini sar ba sini boba gra loge wo tong han bagai belai ka hambai tabote waisa sa de bagai jo to fal khia pha khorop lai bai dai hambai jo to ta ko tai bukok sabno Hari tabak sang keteman ai silai mana bisingo zora phai sok phai ka sini khazuk sa bubagra bo tabak kok narik nai bo kok narik kan thang tong ko sini bubagra bo ni sekang sang bubagra no ayung long sang holai nai te bubagra zoi holai nai bubagra ke bubagra ke chai bubagra ke chai bubagra long let bubagra long let bubagra long live Teng bang koi ni musuku tine sini orang mas mega mas gathering ko phai dai sini borok rok tabak pan mak bising haya korok phai bai ne bubagra ni valuable space khnalaya ne karon asa keteba nai sing tong mani sini bir manna phiok nai hnoi bubagra satiok tong mani wo kisi sa jora na woi jeng bukhabai khnalai nai haine bagai je phadaro tong nai rok sini ora school noklawo ha songwai kepleng khailena bagai ang koi jawo teng sini volunteers na koi nai je phadaro tong nai rok no phai de hnai koi ani bagai kali ade ta le
सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाओ। आं पुइलावनो नरकनो खुलुममा या फारो खुलुमखा। सब लोग जो यहाँ में है कहामदे कहामदे नदमो नदमो। अभी मुनखा हो रहा है ना थानसा। जिस दिन अपना जमतिया मुनखात बोलेगा और जिस दिन हमारा मौसम थानसा बोलेगा ना, उस दिन रियल थानसा होगा, उस दिन रियल एकता होगा। यहाँ में आपका अपना बैठो बैठो अब लोग हाथ, ये अपना तिपरासा है, हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अपना मेरा तिपरासा हमको प्यार करता है, कभी मारेगा नहीं हमारा तिपरासा। हमको बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, हमारा पूरी बदल ही काफी है मेरा बॉडीगार्ड। यहाँ में मेरा कैंडिडेट, मेरा खुद का छोटा सा बेटा, मेरा लड़का, बुबागरा का शादी नहीं हुआ है, बुबागरा का जुबराज नहीं है, लेकिन आज बुबागरा का एक जुबराज है, उसका नाम है चंद्र जमतिया। यहाँ में हमारे अतिथि एमएलए छत्तीसगढ़ से, हमारा जैसा ट्राइबल बुकुंबारा छत्तीसगढ़ से आया है। इनका पिताजी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री था। जब छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य मिला मध्य प्रदेश से, तो सबसे पहला मुख्यमंत्री का बेटा और आज एमएलए अमित जोगी। थोड़ा ताली मार दो भाई, जोहर जोहर जोहर। मेरे आसाम से मेरे दोस्त, नहीं हेमंत दा नहीं, ये कोई और है। ये आसाम से अपने आंचलिक पार्टी का नेता, यूथ लीडर लुलरंजीत गोगोई यहाँ में आए हैं। बड़ा हाथ से ताली। अपना पुरुई बदल TWF, YTF, तिप्रामोथा, जोनल चेयरमैन, सब जोनल चेयरमैन और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर मेरा तिपरा सालो। आपको बुबागरा को देखना था ना? हाँ, बुबागरा का बात सुनना है तो सिर्फ 10 मिनट आप लोग डिसिप्लिन रख के बुबागरा की बात सुनो, ठीक है? नेता लोग आता है, अनेक नेता एखने आए। हेमा मालिनी आया था थोड़े दिन पहले, आया था ना। हम तो धर्मेंद्र का फैन है, लेकिन चलो हेमा मालिनी आया, ठीक है। लेकिन हेमा मालिनी यहाँ में बीजेपी का प्रोग्राम के लिए आया तो सिर्फ 2000-1000 लोग, बुबागरा आया तो हजार लोग। इलेक्शन के बाद मैं धर्मेंद्र को बहुत प्यार करता हूं, मैं धर्मेंद्र को लेके आ गया। धर्मेंद्र ही मैन है ना, मैं तेरा खून पे जाऊंगा, कमी नहीं बोलते रहते धर्मेंद्र। मैं धर्मेंद्र को यहाँ लेके आऊंगा और बोलूंगा त्रिपुरा का बुबागरा ही मैन है, त्रिपुरा का। ठीक कक्षा का धर्मेंद्र को या मिथुन को नहीं लाएगा। मिथुन को लाए,
वो अमित, ये मिथुन यहाँ में आया है त्रिपुरा में। मैं आपको थोड़ा लुरेन, आप तो आसाम से आए, आप तो थोड़ा बता। चक्रवर्ती डिस्को डांसर यहाँ में आया है, हर मीटिंग में जाके बोलता है अभी चल धारा शॉप नॉय, अभी कोबरा, अभी कोबरा। ये मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी का संग हार गया, ममता बनर्जी का संग। रोज तृणमूल का वर्कर बीजेपी को डंडा मारता है, रोज मार खाता है बीजेपी। एक बीजेपी का वर्कर को मिथुन चक्रवर्ती कोबरा होके बचा नहीं सका। त्रिपुरा में आके बोलता है अभी चल धारा स्वप्न है, अभी कोबरा। क्या पॉलिटिक्स है रे ये। पॉलिटिकल मंच में एक एक्टर आके बोलता है कोबरा कोबरा कोबरा, सांप बोलता अपना आपको। हाँ, सांप को तो डंडा मार के मारना चाहिए ना, सांप को तो डंडा से मारना चाहिए ना। ये नेता लोग कभी हेमा मालिनी को ला रहा है। हेमा मालिनी को बुकुम बारा के बारे कुछ आइडिया है? हेमा मालिनी को नरबुंग के बारे कुछ आइडिया है? लेकिन यहां में आके आप मोदी जी को वोट कीजिए। मोदी जी ट्राइबल को बहुत प्यार करते हैं। द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट बनाया, कितना प्यार करते हैं। अच्छा, तो सीपीएम ने भी दशरथ देव को मुख्यमंत्री बनाया। कुछ तिपरासा को मिला? लॉलीपॉप है ना? हाँ? एक मुसलमान को वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया, अब्दुल कलाम। आज मुसलमान इंडिया में सुरक्षित है? नहीं है। अरे मुसलमान का दाढ़ी देखकर ये लोग जय श्री राम बोलते रहता है। जय श्री राम बोलना तो मंदिर में जाके राम की मूर्ति के सामने जय श्री राम बोलो, क्यों किसी को डराते हो? अच्छा, क्या बोलते, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर था तो क्या बुरुई को अधिकार मिल गया इंडिया में? आज भी यहां में हम लोगों का अगेंस्ट कष्ट होता है, बलात्कार होता है, तो प्राइम मिनिस्टर बन गया एक बुरुई, बुरुई का कल्याण हो गया। हाँ, तो द्रौपदी मुर्मू को, एक ट्राइबल औरत को प्रेसिडेंट बना के, राष्ट्रपति बना के हम सब आदिवासी का, जनजाति का, बुकुंबारा का कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा, सब लॉलीपॉप। बुबागरा को भी दिल्ली बुलाया, दिल्ली में आके बोलता है महाराजा আমার সঙ্গে জোট করেন। हमने बोला देखो আপনি আমাদের ডিমান্ড রাইটিং এ দিয়ে দেন, না হলে আমি ডিমান্ড আমি জোট করব না, অ্যালায়েন্স করব না। तो बोलता है बीजी, बोलता है রাইটিং এ তো দিতে পারবো না, এমনই বলে দেব আপনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যান, রাজ্যসভার এমপির জায়গা আছে নিয়ে নেন, আপনি এমপি থাকতে পারে, मिनिस्टर अपनी हो जाबे। हमने क्या बोला? नहीं, वो तो अलग है। हमने बोला हम आपको लेक्चर नहीं दे रहे हैं। यहां में तो बहुत नेता लोग आता है ना, लेक्चर देता रहता है, এই করতে হবে, চক্রান্ত করতে হবে, आंदोलन करते হবে, जिदो करते रहो। बुबागरा आपसे बात कर रहा है, आपको लेक्चर नहीं दे रहा है। हमको बोलता है अलायंस करो, आप एमपी बन जाओ। मैंने एक बात बोला, बुबागरा को कुछ नहीं चाहिए। बुबागरा के पास राजबाड़ी है। भगवान ने, बाबा गरिया ने, ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने बहुत पैसा दिया बुबागरा को। ये जो अपना 14 लाख तिपरासा है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, संवैधानिक अधिकार देना है। वो आप राइटिंग में दो,
तब बुबागरा बात करेगा। अगर आपने राइटिंग में नहीं दिया तो नो कॉम्प्रोमाइज, नो अलायंस। ठीक कह सका? आंचलिक पार्टी, ट्यूजेस, आईएनपीटी, आईपीएफटी अपना बुकुंबारा नरबुंग एरिया में जाके बोलता है नो कॉम्प्रोमाइज, डू और डाई, बड़ा बड़ा भाषण बोलता है। इलेक्शन का 1 महीना पहले दिल्ली जाकर अपना बुकुंबारा को बेच के, आपका इमोशन, आपका प्यार को बेच के दिल्ली में अंडरस्टैंडिंग करता है, क्योंकि एमएलए बनना है, मंत्री बनना है, मिनिस्टर बनना है। ये फाइट एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये फाइट किसी को एमपी बनाने का नहीं है। ये फाइट अपना 14 लाख की पैसा को अधिकार देने का है। हमको बोल रहा है आप हारेगा, आप तो चिकन पार्टी, छोटा सा पार्टी है, आप लोग हारे, जितबे ना, আপনার কাছে तो টাকা नहीं, আপনি तो जीत तो पारबे ना। वो हमारा एमपी रेवती त्रिपुरा, आप जानता है रेवती त्रिपुरा को? इतना है, हाँ इतना है। रेवती आप कद से छोटा नहीं है, आप सोच से छोटा है। अपना आपके पास तो बहुत पैसा है ना, बीजेपी के पास अदानी का पैसा, अंबानी का पैसा, वो ड्रग स्मगलिंग माफिया का पैसा, याबा टैबलेट जो बेचता उसका पैसा, ये कॉन्ट्रैक्टर का पैसा जो रास्ता नहीं बना रहा है, पानी नहीं बना रहा, पुल टूटा है, स्कूल टूटा है, हॉस्पिटल टूटा है, उसका पैसा से आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं ना। अभी एक यहां में बुमा आया, हाँ हमको अभी 1000 रुपये में ये ना, ये डोनेशन नहीं है, ये आशीर्वाद है, आपका प्यार है। और ये पैसा ना बीजेपी का पैसा से ज्यादा इसका मूल्य है, इसका ज्यादा मूल्य। अरे क्या बात करता है बीजेपी, क्या बात करता है। हाँ, आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत दा अच्छा दोस्त है, मेरा बड़ा भाई है, लेकिन बहुत नॉटी है। प्यारा है लेकिन मिस्चीवियस है, शरारती है। हाँ, सब जगह में बोल रहा है, मैंने राजा को बोला त्रिपुरा का 2 टुकड़ा नहीं होगा। हमने राजा को बोला वीर विक्रम का राजा का त्रिपुरा को 2 टुकड़ा नहीं होगा, माता बारी को 2 टुकड़ा नहीं करेगा, त्रिपुरा सुंदरी माँ का 2 टुकड़ा नहीं करेगा। बोलो, वो माता बारी में त्रिपुरा सुंदरी का पूरा मंदिर को काट दिया, टीला को काट दिया, 2 टुकड़ा कर दिया आपका बीजेपी का शासन ने। वो टाइम आपको हमारा इमोशन के बारे में मालूम नहीं पड़ा। हमारा प्यारा सा हेमंत विश्व शर्मा बोल रहे हैं, हमने बोला है एक त्रिपुरा होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एडीसी इलाका में स्कूल नहीं है, रास्ता टूटा है, अस्पताल में बिथी नहीं है, पानी नहीं है, तुई का प्रॉब्लम है। यहां में हम लोग का बच्चा लोग ना डायरिया मलेरिया से मरता है। अगरतला में कोई डायरिया मलेरिया से मरता है नहीं। तो सबका साथ सबका विकास। यहां में जब बारिश आता है 5-5 दिन तक बिजली नहीं रहता है। थेलाकुंग में कहा है, मुझे जेकब कॉलोई आप बोलते थेलाकुंग में पानी का प्रॉब्लम 24 घंटा। हानि बसा कौन है? कौन है हानि बसा? कुछ मिला? ये नेता लोग 2018 में आया, क्या बोला वो
क्या नाम था उसका? नहीं, रामपत्र तो अपना बुकिंग भरा है। हाँ, सुनील देवधर। ये नंबर में फोन कीजिए और इस नंबर में फोन करने के बाद आप सबको नौकरी मिलेगा। नौकरी मिला? सुनील देवधर कहां है? आंध्र प्रदेश में बोल रहा है, अरे मेरा फोन नहीं मिल रहा है। रेगा क्या होगा? 340 टका मिला। इसको क्या बोलता है वो जुमला तो सब? हाँ, लुरिन हम लोगों का कॉक बोरक में एक शब्द है, मजेदार शब्द। थोड़ा सा आप आया है तो कॉक बोरक भी सीख लो, अपना मौलसोम का भी सिखा। ठीक है, शब्द है थकाए, जुमलाबाजी है। अब थकाए क्या है ये? आप लोग गुदक नहीं खाए आज? जोर से बोलो, क्या है ये? क्या है ये? बुरी को बोला, आप सबको स्मार्टफोन मिलेगा, स्कूटर मिलेगा। स्कूटी को बोला ना, बुरी को स्कूटी मिलेगा। क्या मिल रहा है यहाँ में? सब बाइक वाहिनी मोटरसाइकिल में घूम के जा रहा है। मोटरसाइकिल में, हाँ, मोटरसाइकिल में जाके ये बाइक वाहिनी जा रहा है। जिस दिन तिपरा मथा पावर में आएगा ना, ये बाइक वाहिनी का सब मोटरसाइकिल उठाएगा और बुरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्या है ये मोटरसाइकिल? धोखा है। अच्छा, 10,323 टीचर आप घुमा घुमा के चलाओ, घुमा घुमा के चलाओ, घुमा घुमा के चलाओ। 10,323 टीचर को नौकरी मिलेगा। मिला? क्या क्या है ये? क्या है ये? कल अगर यहाँ का बीजेपी का नेता आएगा, मोदी जी आज अगरतला में है, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर बहुत सम्मान करता है, देश का प्राइम मिनिस्टर सम्मान करता है। मोदी जी आके आज अगरतला में बोलेगा, डबल इंजन के सरकार में बहुत काम किया, त्रिपुरा में जनजाति का उन्नति हो रहा है, और मैं डबल इंजन की सरकार को जीतूंगा। मोदी जी का जो भाषण लिख रहा है ना, जो मोदी जी अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान, सच में मैं आदर करता हूं। लेकिन जो मोदी जी का भाषण लिख रहा है ना, वो मोदी जी को थकाई कर रहा है। ठीक कक्षा का ठीक है। मोदी जी तो भाषण करके बोल रहे हैं ना, भाइयों बहनों बोलने के बाद तो सब भाषण ही है। वो मोदी जी को थकाई कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तिपरा सा को, बुकुंग बारा को, नरबुंग को क्या करना चाहिए? थामसा तो होगा, मुनखाट तो होगा। ऊपर में कौन है? भगवान है, पाकियन है। पाकियन इज देयर, गॉड इज देयर, भगवान है। और ये आपका बुबागरा अकेला आपके लिए फाइट कर रहा है। अगर मंत्री बनना होता, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमपी बनना होता, तो आराम से राजबाड़ी में बैठकर अलायंस कर लेता, आराम से रंग भी मिलता, गाड़ी भी मिलता, पोस्ट भी मिलता, आराम से। लेकिन ये
प्रद्योत विक्रम माणिक्य अपना गरीब तिप्रासा के लिए फाइट कर रहा है। और जो लोग हम लोगों को मजाक उड़ाता है, हानि बुसा का मजाक उड़ाता है, जो लोग बोलता है अरे राजा तो सांप्रदायिक है, बुबाग्रा कम्युनल आछे, सांप्रदायिक आछे। यहां में जो मेरा मुसलमान भाई है ना, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये राज परिवार, त्रिपुरा का राज परिवार ने मां त्रिपुरा सुंदरी के लिए मंदिर बनाया, बाबा गरिया को पूजा करता हूं, मंगल चंडी को पूजा करता हूं, क्रिश्चियन के लिए जगह दिया मिशन कंपाउंड में गिरजा बनाने के लिए, मुसलमान के लिए मस्जिद बनाया, गेदू मियां शुजा का मस्जिद, और बुद्धिस्ट के लिए बुद्ध मंदिर भी अगरतला में बनाया। हम लोग ऐसा पॉलिटिक्स, सस्ता राजनीति नहीं करते। यहां में जो बंगाली है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, बुबाग्रा ने कभी नहीं बोला बांग्लादेश बंगाली को वापस भेज देगा। किसने कहा? वो किसने कहा? सेंगथुमा ने कहा। सेंग तो खत्म हो गया। किसने कहा बंगाली को बांग्लादेश फेंकेगा? मैंने नहीं कहा, बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमातिया ने यह बात कहा था। जो लोग बोलता है कि बुबाग्रा सांप्रदायिक है, मैंने कभी भी त्रिपुरा का पहला चीफ मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी को कभी भी बांग्लादेशी नहीं बोला। अमित शाह के सामने पताल कन्या जमातिया ने बोला था, और बुबाग्रा को सांप्रदायिक बोलता है। हम लोग सबको प्यार करता है, लेकिन हमको अपना अधिकार चाहिए, और हम आपका अधिकार नहीं छीन रहे। हमको अपना अधिकार चाहिए। हम कोई भी कम्युनिटी से नफरत नहीं करते हैं। हम त्रिपुरा को धर्म के नाम में बांटना नहीं चाहते, जाति के नाम में बांटना नहीं चाहते, अपना बुकुंबारा को अधिकार देना चाहते हैं, किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहता है। हम लोग बुकुंबारा, नारबुंग, हम लोग जो जनजाति है ना, हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आप लोग वो नेता से पूछो जो पूरा दिन हिंदू मुसलमान, क्रिश्चियन हिंदू, बंगाली तिप्रासा, हमेशा पूरा दिन वही बात करता है। पूरा दिन मुसलमान का दाढ़ी देख के बोलता है तुम तो जिहादी है। मैं यहाँ का मुसलमान को बोलना चाहता हूं, आप लोग यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान ने जिन्ना का 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और हिंदुस्तान को अपना बनाया। पाकिस्तान को ठोकर मार के आपने कहा कि ये हिंदुस्तान मेरा, भारत मेरा देश है। कोई बीजेपी का नेता आपको नहीं बोल सकता है ये आपका देश नहीं है, ये आपका भी देश है, यहाँ का नागरिक है आप। तो कोई भी आपको यहां से फेंक नहीं सकता। लेकिन आपको भी समझना है कि आज त्रिपुरा में बीजेपी और मोथा का डायरेक्ट फाइट है। कांग्रेस कहीं में नहीं है, सीपीएम कहीं में नहीं है। अगर सीपीएम का वर्कर को अपना संपत्ति बचाना है, अगर सीपीएम का वर्कर को अपना बच्चा का भविष्य के लिए देखना है, अगर सीपीएम कांग्रेस का वर्कर को अपना 5 साल सोचना है, तो सिर्फ तिप्रा मोथा का वॉरियर आपको सुरक्षा दे सकता है। 5 साल में मानिक सरकार एक बार भी बाहर नहीं निकला आपको रक्षा करने के लिए। कांग्रेस से बड़ा नेता आता है अगरतला में, बीजेपी का बाइक वाहनी से मार खाता है। सिर्फ मोथा का, वाईटीएफ का, बुरुई का, बुमा बदल का, मोथा का जो वॉरियर्स है वो चैलेंज कर सकता है बीजेपी के साथ। तो जो आप लोग वोट बांट रहा है ना, अपना वोट नष्ट कर रहा है।
बागमा में फाइट तिप्रामथा वर्सेस बीजेपी है। अपना वोट नष्ट मत करो। और हमारा बुकुंबारा को आप लोग रेडी है कि नहीं? रेडी है? अरे अपना बुमा के बारे सोचो, अपना बुरे के बारे सोचो। कंचनपुर में मैं गया, 5 दिन हो गया। अपना ब्रू का कैंप में गया, रियांग, अपना रियांग। वहां में 3 महीना से ऑफिसर ने हमारा ब्रू का राशन रोक दिया था। 3 महीना तक। जानता कितना है राशन? 5 रुपया। 5 रुपये का राशन नहीं दिया। अगर तला में सोनू निगम का लिए रुपया फेंक सकता है, अपना ब्रू के लिए 5 रुपए का भात नहीं ले सकता है, माई नहीं ले सकता है। ये है हानिबिसा का आज कंडीशन, हमारा तिपरासा का बुकुंबारा का ये कंडीशन ये है, क्योंकि थानसा नहीं है। 5 रुपए का खाना राशन नहीं दिया हम लोग। एक बुरा माँ से मिला, हम रियांग है कंचनपुर में, हमको फूल दिया। पेट में खाना नहीं था, रो रहा था, लेकिन भीख नहीं मांग सकता, क्योंकि हम लोग भीख नहीं मांगता। हम लोग बुकुंबारा लोग भीख मांगना नहीं जानता है। लेकिन पेट में खाना नहीं था, रो रहा था, लेकिन बोल नहीं सका कि हमको कुछ दे दो। ये है हम लोगों का आज कंडीशन, परिस्थिति। जिस दिन आपका बुबागरा पावर में आएगा ना 2 तारीख को, वो ऑफिसर जिसने हम लोगों का ब्रू लोगों का राशन रोका ना 3 महीना तक, हम उसका राशन 10 दिन तक रोकेगा। तब उसको मालूम पड़ेगा पेट में भूख क्या होता है। तब उसको मालूम पड़ेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा कि हम लोगों को बेइज्जत करके अपना जमीन में भिखारी बना के, गुलाम बना के, अब जब तिप्रामथ आएगा, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और जो लोग हम लोगों को बोलता है चिकन पार्टी, चिकन पार्टी, चिकन पार्टी, आप लोग सुन लो, जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन इस बार 1 लास्ट फाइट तो करके रहेगा। पूरा जिंदगी, पूरा जिंदगी, पूरा जिंदगी किसी का नौकरी करने से, गुलामी करने से, पूरा जिंदगी डर डर के रहने से, एक बार अपना हक की जमीन के लिए, भूमि के लिए, अधिकार के लिए फाइट करना सीखो। ये नेता लोग बोलता है मोदी जी का 56 इंच का सीना है। आपका बुबागरा के सामने भगवान का आशीर्वाद है। हम लोग वी आर फाइटिंग इन द नेम ऑफ गॉड। हम लोग भगवान के नाम में लड़ रहे हैं। हम इस बार हार जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन इस बार तो 1 लास्ट फाइट करके रहेंगे। आप लोग वहां में रेडी है कि नहीं? यहां में रेडी है ना? ये फाइट, ये इलेक्शन का फाइट, ये रंग से नहीं जीता जाएगा, पैसा से नहीं जीता जाएगा, यहां दिमाग से जीता जाएगा। ये रखो अपने में। 16 तारीख को, 14 तारीख को इलेक्शन का कैंपेन खत्म है। 16 तारीख को बीजेपी आएगा, पैसा फेंकेगा, अपना यहां का मंत्री भी आएगा। राम पद्दो अच्छा आदमी है, कुछ नहीं कर सकता। एयरपोर्ट में बोला कॉकबोरक में अनाउंस करो, उसने चिट्ठी लिखा मेरा भाई को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अगरतला एयरपोर्ट है, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है, कॉकबोरक के अनाउंसमेंट करते होबे किया। मंत्री का कुछ पावर नहीं है। पावर ना भीख मांगने से नहीं मिलता है, पावर को छीनना पड़ता है। ये आपका अधिकार है।
तो बीजेपी आएगा, बहुत पैसा फेंकेगा, फेंकेगा रंग, बहुत फेंकेगा। लेना है कि नहीं? देखो, लेना है कि नहीं? लेना है। अरे ये पैसा क्या उसका बाप का है? ये कॉन्ट्रैक्टर का पैसा खाया, रास्ता नहीं बनाया ना, कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा दिया, वो पैसा पॉकेट में, वो ड्रग पैसा का पैसा पॉकेट में, पुल नहीं बनाया, स्कूल नहीं बनाया, हॉस्पिटल नहीं बनाया, उसका पैसा है। पैसा लेना है कि नहीं लेना है? उनका बाप का है ना? नहीं, आपका है, उसका बाप का पैसा नहीं। लो, पूरा जिंदगी ये नेता लोग आपका पैसा लिया, आपका वोट लिया, मोटा बन गया। कौतमा मोटा, हमको मोथा बोलता है, लोग मोटा हो। ये लोग आपका पैसा लेके अमीर बना, आपको गरीब रखा, आप सबको गरीब रखा। गरीब है कि नहीं आप लोग? नौकरी है आज आपके पास? आपको अच्छा स्कूल मिलता है? एमएलए का बेटा का देखो, मंत्री का बेटा का देखो, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सब आपका पैसा है। अब जब ये लोग पैसा फेंकेगा, आप लोग बोलो ठीक আছে, টাকা দিয়ে দাও, এবার তো আমি বিজেপি রে ভোট করতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই, কমলে ভোট করব। আর টাকা দাও, 10,000 টাকা দাও, 12,000, 15,000, 50,000 দাও। আমার কাছে 300 ভোট আছে আমার গ্রামে, আমার 50,000 টাকা দাও না, ले लो। उससे अपना बहन के लिए कुछ खरीद लो, अपना माँ के लिए कुछ खरीद लो, अपना बीवी के लिए कुछ खरीद लो, अपना गर्लफ्रेंड के लिए कुछ खरीद लो। हाँ, थोड़ा सा पैसा उठाओ। लेगा कि नहीं लेगा बीजेपी का पैसा? अरे जोर से बोलो, शर्म का क्या बात है, लेगा कि नहीं? लेने के बाद ठीक है, वोट करता है, जाओ और मशीन में किसमें वोट करेगा?
আমি তো বিপাশনা করি, আমি 15 দিন বিপাশনা করেছি বার্মা, আচ্ছা, মিয়ানমারে, এরপরে 10 দিন
করেছে শ্রীলঙ্কায়, আগের সপ্তাহ করেছে আমি তো এই আজকে আমার কুকিং আছে, শোট আছে, আমার মেডিটেশনের ক্লাসে আর বর্মাতে আমি দুটো মধ্যে আমার ব্লাড প্রেশার, সুগার সব ঠিক হয়ে যাবে। অনেকদিন মোবাইল ফোন না, ভালো পায়। এই ইলেকশন শেষ হয় ওনার আগে এই রাজ্যকে নিমন্ত্রণ করে স্টেট গেস্টে আদর দিন, এখানে আমি নিয়ে আসি। ঠিক আছে, অনেক খুশি হলাম রাজাবাবু। আর দরকার আছে, সত্যতা আছে, আজকাল মেডিটেশন বিপাশনা সবারই দরকার আছে। কেন কি মানুষ আছে মেটেরিয়ালিস্টিক সব জিনিস এই চায়, এই দরকার, এই দরকার, ভালো প্রভাব আছে। কত বড় জায়গা অনেক জায়গা মেডিটেশনটা চলে যাচ্ছে জাপান দিয়া, শ্রীলঙ্কা দিয়া, আইডি দিয়া, মানে আমাদের একটা আলাদা মহিলা, একটা আলাদা পুরুষ, একটা কমেন্ট দেয় আছে রাজাবাবু আস্তে আস্তে করে না আস্তে করে আস্তে আস্তে কিছু হয় না। আপনার বয়স হয়ে যাবে, আপনি ওনার যেমন হয়ে যাবে, আর এক বয়স কিছু হয় কারণ আমাদের তো একটু অর্থনৈতিক দিকে একটু দুর্বল আছি আমরা। শুধু গায়কেরা আপনারা যেভাবে যেগুলো মানে টাকা প্রয়োগ করেন সেগুলো আমরা দিয়ে একটু চলাফেরা আমি সত্য কথা বলবো, আমি সত্য কথা বলবো, এই পলিটিশিয়ান কেউ দেয় এই সময় হেলমেট দেয় না, কেন কি ওনার মানে পলিটিক্স আমাদের আমি চাই ইমিডিয়েটলি আপনার মেডিটেশন হোক, ট্যুরিজম হোক, আপনার ব্রিটিশ কালচারে আপনার প্রমোট করলে আমাদের রাজ্যের লাভ হবে। ইমিডিয়েটলি আমি 3-4 জায়গাতে আমি মেডিটেশন আরম্ভ করতে চাই ওয়ার্ল্ড যে জায়গাতে ভালো খাবার হবে, ডাইনিং রুম হবে, বাথরুম ফেসিলিটিস হবে, আর 4-5 জায়গাতে মেডিটেশনের বিভাগে টিচার করতে পারবে। সকালে योगा হবে, ফুড করেছে আপনার গীতা हो गया, member Mahapolice রাজাবাবুর জন্য আমি একটা বই দিচ্ছি, আপনি যেখানে থাকেন এটা একটু করবেন।
चकमा में है, लेकिन ये एक ही मंदिर है यहाँ में, एक ही मंदिर है। और हम आप सब अपना चकमा लोगों को एक बात बोल रहे हैं, आप मोथा को वोट नहीं भी करो, तभी भी महाराज यहाँ आके मेडिटेशन सेटल आप वोट नहीं भी करो, फिर भी हम आके आप सबको, हम आपको बहुत प्यार करता है। ये त्रिपुरा चकमा या कुछ नहीं है, आप भी नाक चपटा, हम लोग भी नाक चपटा, यहाँ में एक होके करो। আমরা সেটা চাই রাজা বাবু, আমরা সেটা ये त्रिपुरा रियांग जमात के बाद हम लोग सब नाक फूकू मारा, नाक चपटा है, हम लोग नाक चपटा है। हम लोगों को एक अपना ये एरिया को ठीक करना, ये नेता लोग से नहीं होगा, ये हम लोग पब्लिक से ठीक है। রাজা বাবুর জন্য একটু আমি ফটো একটু আমি এটা চাই, আমি পলিটিশিয়ান নয়, আমি ভালো কাজ করতে চাই, আমার কিছু আর দরকার নেই। উনি যাবো अच्छा लगा, ভালো লাগছে। যে সময় এমন শান্তি হোক, জনগণের সেবাতে আপনার স্যার আপনি प्रणाम बुद्धा के सामने मत करो, ठीक है
দেখুন ওরা ভজনী করি মা বাবি দিলে শুনে রাখতে দিই
bulan mana ujung mana gua kerja mana saja ni saya bulan mana mereka saya kan hal ini macam ujung mana যারা রাস্তাতে আছেন আপনাদেরকে অনুরোধ করছি যাতে মাঠের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য বলেন যারা মিডিয়া এবং আইকার ছাড়া এই ভিতরে প্রবেশ অনুমোদন করা প্রবেশ নন করা বলেন করা আইকার ছাড়া যেমন ভিতরে নবরণ করা মহারাজারা হাতে দিলে গোসল বাড়িতে হজলি করিম জুমা চাকমা সুবিধা বাড়াই না তখন এই পরে গান টান গাইব আমাকে তো চেষ্টা করছি तुम्हारा वजन करो बिजली मानु समाधान में बिजली मानु समाधान में तुम्हारा वजन करो तुम्हारा कितनी सत्ता बुलंदिया वजन करो बिजली आमदान समाधान भरा हेलो এগুলো আমার ত্রিপুরা গান গেয়ে হামলা হবে হজলিগুড়ির তীব্রতার যে গান গেয়ে গীত গেয়ে সে গীত গেবান দিতে হজলিগুড়ি এখন আমি কিছু আঘাত তৈরি করবো এই গীত লেখে সাকাম দেব না
gimana you want to television studio. Segitu yang ada Fitra is coming. Aku mau apa dia? Semua orang yang kuda pun tidak boleh mungkin Fitra muda ada. Sekarang ada kuda boleh. Jom Fitra. Jayo Fitra is going to sekarang mau sahabat kawan kuda ni. Muda kalau di sini.
প্লিজ মানে একটু বাইরে গেলে হবে, এই এরিয়া থেকে একটু বাইরে, যাতে দেরি না হয়, একটু বাইরে থাকুন। एक्चुअली मैं गाना और भी अच्छे से गा सकता था, लेकिन कुछ आवाज की वजह से चिल्ला रहा था, इसलिए मैं अच्छे से सुना नहीं पाया म्यूजिक, इसलिए अच्छे से गा नहीं पाया। तो फिर भी सभी को धन्यवाद और थैंक यू। शुरू करें। Alhamdulillah sekalian. Sabtu Cibai Juju Cibai कहाँ दे सब ठीक है ना? मैं मुबाकरा आपको ये ऑर्गेनाइजर ने बोला कि बैरिकेड के पीछे रहो, आपको मुबाकरा को देखना है तो पीछे नहीं, बैरिकेड को सोच के सामने आ जाओ। मीडिया का थोड़ा सा दे दो, पब्लिक को सब लोग मुबारक का बात सुनना है तो सब लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो, थोड़ा सा कोई हमारा महिला लोग बसे जाओ सब। बहुत दिन के बाद मैं तुई चकमा में आया और मुबाकरा आपको एक बात बोलना चाहता है। ऑर्गेनाइजर आप भी आराम करो, साधु 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 बैठो बैठो। मुबाकरा बहुत दिन के बाद कोई चकमा में आया। आपको एक बात बोलनी है,
भूमिपुत्र है, रानी बुसा है, आप लोग है, नागपादी अपना बड़ा। आपको एक बात बोलने आया, ये बार पूरा त्रिपुरा पहली बार एक आंचलिक पार्टी अपना खुद का सरकार बनाएगा 100%। जानता है क्यों हो रही है? क्योंकि पहले बार बहुत साल के बाद नागबादी हुकुमबारा सबने समझा है कि ये नेता लोग ने हमको धोखा दिया, धोखा किया। अब हमारा तीसरा सालों चकमा, मॉग, जमातिया, रिया, त्रिपुरा, बर्मा, पूरा 19 का 19, 20 का 20 दफा हमारा समाज इस बार हंसा एकता होकर ये बार हम लोग बीजेपी को इस इलेक्शन में हराएगा और अपना जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार का जो हमारा हक है उसको हम लोग इस बार विदाउट कॉम्प्रोमाइज पूरा करेगा। आप लोग मुबारका के साथ है कि नहीं? कल यहाँ आसाम का मुख्यमंत्री आया हेमंत बिस्व शर्मा, क्या बोला? ट्राइबल का उन्नति मोदी जी चाहता है, ट्राइबल को मोदी जी बहुत पसंद करता है, अमित शाह ट्राइबल को बहुत पसंद करता है। तो 5 साल से क्या कर रहा था? सो रहा था। मैं मानता हूं सीपीएम ने कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया, मानिक सरकार ने कुछ नहीं किया। 5 साल डबल इंजन का सरकार, दिल्ली में सरकार, अगरतला में सरकार, 5 साल तक कुछ किया? 2018 में क्या बोला था? ये रेगा 340 टका होवे मिला। इसको कॉर्पोरेट में क्या बोलता है? काउंटू में क्या बोलता है? चकमा में क्या बोलता है? क्या बोलता है? मैं नहीं बोल रहा हूं। जुमला को क्या बोलता है? धोखा को क्या बोलता है? ये आप नहीं खाए, इसके लिए पेट में और जोर से बोलो। हेमंत ये महाराजा नहीं बोल रहा है, एक गरीब चकमा बोल रहा है। वो मिस कॉल बाबा सुनील जोधर, ये फोन में आप फोन नंबर में फोन करो, अपनी चाकरी पाले 2018 में ये नंबर पे फोन कीजिए, आपको नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा। मिला? कॉर्पोरेट में काउंटू में क्या बोलते हैं इसको? क्या आप नहीं बोलता हूँ। नवीन बाला ये जो धोखा किया
इसको क्या बोलता, जोर से बोलो तो। उसने चाकू ही नहीं खाया, इसके लिए जोर से नहीं बोल रहा है। अभी और जोर से बोलो, क्या बोलता है? हेमंत दादा, ये महाराजा नहीं बोल रहा है, एक गरीब गुरुई महिला बोल रहा है कि चकमा से हुआ। यहां में आपका चकमा है, सब लोग बोलते हैं चकमा, रियांग, जमतिया, देवबर्मा, त्रिपुरा। आपके साथ आपका ही हुआ बांग्लादेश में, आपका पूरा घर को पानी के नीचे डुबाया गया और ताप्ताई ने चकमा को निकाल दिया। आंखी पे सच बात, इंसाफ मिला, जस्टिस मिला, नहीं मिला ना। यहां में डुंगुर में अपना जमतिया, अपना रियांग को, अपना त्रिपुरा को बिना 1 रुपया भी 1 रुपया नहीं दिया हम लोगों को, और डुंगुर बना के हमको 1 लाख में 5,000 परिवार को निकाल दिया। किसी को जस्टिस मिला, इंसाफ मिला? जो चकमा के साथ हुआ वही रियांग, जमतिया, त्रिपुरा। आप लोग दोनों एक ही है। आप अगर कहा जाओ, कोई नहीं बोलेगा आप चकमा है, आप देवबर्मा है, आप त्रिपुरा है, आप जमतिया है। सब बोलेगा नागवादी, नागपुर, हुकुमबारा। तो आप लोग क्यों फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से? क्यों? पार्टी के लिए। আমি তো সিপিএম করি, আমি তো কংগ্রেস করি, আমি তো মুখার করি। প্রথমে আপনি আপনার হাত, আপনার জমিনের কথা বলো। এই পার্টিতে কিচ্ছু হয় না, 75 সাল হয়ে গেছে। পার্টি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করলে কিচ্ছু হয় না। আপনার অধিকার নিয়ে কথা বলো। অধিকার না থাকলে পার্টি করলে কি লাভ? এই প্রত্যু বিক্রম মানিক্য, উবাগ্রা, মহারাজ, এই যে আমি আজকে যে আন্দোলন করতেছি, এই আমার নিয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রী হইতে চাই না, এমপি চাই না, আমার 13 লক্ষ টিপরা সারে কি কথা আছে? क्या है वो बुरी को बोला 2018 में এই ইলেকশনে বাটা পাওয়া যাবে, বুড়ি আপনি স্মার্টফোন পাওয়া যাবে, मिला? ये नेता लोग दिल्ली से आता है, बड़ा बड़ा बात करके जाता है, এই আন্দোলন করতে হবে, প্রতিশোধ করতে হবে, এই করতে হবে, এই চলবে না, এই হবে না, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ये करते रहता है। आपने आगे 75 साल हो गया, आगे एक भी तीव्रता नहीं बढ़ा। नेता लोग आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, हम पीछे है, आप आगे है। उबाग्रह बोलता है, नेता लोग पीछे रहो, अब पब्लिक आगे जाएगा। अब हम ठीक बोल रहे हैं। कंचनपुर में, यहाँ में भी अपना गुरु का कैंप है। कहाँ है आपका गुरु कैंप? कहाँ है? नहीं है, चला गया। कहाँ है गुरु कैंप का लीडर? क्या सौकोगा लालटेन इंडिया कहाँ है? हाँ, हम आपको बोले गुरु का प्रॉब्लम क्या है? आपका नेता लोग ना, आपका नेता लोग अगर जाके डरता है, अरे गुरु हमारा हाथ भी घुसा है। जब आप अपना अधिकार मांग रहे हैं ना, भीख मत मांगो। आप ये जमीन का मालिक है,
भीख मत मांगो। आपका अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलता है, जाके अपने अधिकार को छीनो और लो। ये रवि मालिक क्या आपके लिए फाइट करना चाहता है, इसके लिए फाइट किया। और आने वाला दिन में मैं आपको बोल रहा हूं, डरो मत, डरने से कुछ नहीं मिलता है। उस दिन वो नेता बोला चित्रा मजा तो चिकन पार्टी আছে ছোট্ট পার্টি চিকন পার্টি ঠিক আছে চিকন পার্টি আছে আপনার কাছে তো অনেক টাকা कल हमारा वाईटीए प्रेसिडेंट क्या था उत्पल को बीजेपी ले लिया। उत्पल को यहां से आपको वाईटीए प्रेसिडेंट था, हमसे 2 दिन पहले भी मेरा बोला तीसरा अलग करिए हम कहानी पढ़ रहे कल भारत माता की जय, मोदी जी जिंदाबाद। ये जूता है ना, ये जूता दोबारा नहीं मारेगा। आपका परिवार का लोग, आपका खुद का तोहफा का लोग आपको जूता मारेगा। ठीक बोला कि नहीं? आप अपना हक लिए है तो पैसा के लिए शर्म करो। युद्ध हो, बड़ा बात किया, थोड़ा सा रंग लेके फटाई किया। अभी भी चांद से ऊपर 3 दिन बाकी है। 16 तारीख को बीजेपी का रुपया में आया ना ऊपर, जाके वोट बनारस तो करो, दोबारा आपको आज भी माफ कर दो, वरना पब्लिक जूता मारे। हमारा ब्लू लोग आपको प्रॉब्लम है, आप जानता है कि हमारा ब्लू कैंप में राशन बंद कर दिया, हमारा ब्लू लोगों का राशन बंद कर दिया। कंचनपुर में मैं गया, एक कुमा से मिला, 2 दिन से खाना नहीं खाया, हाथ के सामने आके दुबागरा पर फूल दे। हमारा बुआ लोग इतना सैक्रिफाइस किया, गुरु लोग इतना सैक्रिफाइस किया। आज मैंने एक गुरु को चांस दिया टिकट में, पहले कोई नहीं देता था गुरु को, बुआ को ये चांस, ये सम्मान दुबागरा की। ये मैं जान चुका हूं कितना बीजेपी लोग रुपया खरीदने का कोशिश किया। जो भी नेता बिका ना, सब अपना पुरुष लोग। एक गुमा, आज एक गुमा को भी बीजेपी का लीडर खरीद नहीं सका। ये है हमारा और हमारा चित्र। यहां में क्या चाहिए आपको? और आपको लगा बीजेपी का हुकुम पा रही है। बड़ी मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे बेटे मैं आपको बोलना चाहता हूं, जगबंधु में पानी का पीने का प्रॉब्लम है कि नहीं? रोहिसाबाड़ी में प्रॉब्लम है कि नहीं? गंडतीसा में है कि नहीं? अपना गंगानगर में है कि नहीं? फिर चकमा भी है कि नहीं? गंगानगर भी है। अब हमको बताओ,
और कौन सा जगह मिस किया हमने? भगीरथ में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। अगर मुबादला आया तो क्या करें? सबसे पहले मैं रायमा वैली में ये कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पहले इस एरिया में 5-10 करोड़ रुपए देकर काम शुरू करें। यहां में हमारा बुकिंग वाला लोग, नागबानी लोग डायरिया से मरता है, मलेरिया, हम लोगों का बुआ लोग भूखा, बच्चा लोग भूखा। अगरतला में कोई डायरिया से मरता है, कोई मलेरिया से मरता है, यहाँ में मरता है। क्यों? ये सबका साथ सबका विकास है। ये लोग स्कूल में जहां जाता है ना, टीचर नहीं आता, स्कूल टूटा है, बोलता है ना अपनी इंग्लिश मीडियम स्कूल है जानना। हमारा एमएलए, मंत्री, एमपी का बच्चा लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये ठीक है। यहां में रास्ता टूटा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर पूरा रुपया खा दिया, पूरा रुपया खा दिया कॉन्ट्रैक्टर। सारा ऐसा कॉन्ट्रैक्टर को इलेक्शन के बाद पब्लिक ना हम लोग मिलके रास्ता बनाएगा, रास्ता नहीं बनाए तो वही में डंडा मारेगा। ये पैसा किसका है? ये मंत्री को किसने बनाया? एमपी को किसने बनाया? आपने बनाया। आज हमको पता ही करता है। इस बार 16 तारीख को आप लोग तीसरा माता को वोट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ कि नहीं? खड़ा हो जाओ। जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन इस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूंसी से हम बीजेपी को हरा के अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार लेके आने वाला 1 साल के अंदर अगर रायमा वैली का रास्ता को ठीक नहीं किया, पानी का प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया, हॉस्पिटल स्कूल को ठीक नहीं किया, तो तीसरा माता का लीडर आपको भी उतारना पड़ेगा। ये आपका चैलेंज है। चैलेंज है कि नहीं? ये पार्टी नेता का नहीं है, ये पार्टी जाति का है। यहां में जो बंगाली है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं। लव यू महाराजा, लव यू महाराजा, कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। महाराज हमेशा आपको सम्मान देगा। हम अपना अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। आपका घर, आपका जमीन, आपका नौकरी कभी नहीं छीनेगा। यहाँ में जो भी है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान, हम लोग धर्म का राजनीति नहीं करते। सब मुबारका के सामने एक। ये मुबारका का परिवार ने अगर मां त्रिपुरा सुंदरी मंगल चंडी का मंदिर बनाया तो चर्च के लिए भी, गिरजा के लिए भी जगह दिया। ये महाराजा का परिवार ने मुसलमान के लिए मस्जिद कराया, लेकिन ये महाराजा का परिवार ने बुद्ध मंदिर भी बनाया। हम लोग
सांप्रदायिक नहीं है। सांप्रदायिक तो वो है जो आपको वोट के नाम में चाकमा, देवबर्मा, जवतिया, त्रिपुरा, रियाल के नाम में बात रहा है, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन के नाम में बात रहा है। इसके लिए 14 तारीख को आपका कैंपेन खत्म है, कल 16 तारीख को बीजेपी रुपया फेंकेगा, लेगा एकदम लेगा। उसका बाप का रुपया है क्या? आपका रुपया है, कॉन्ट्रैक्टर का रुपया है, ड्रग माफिया का पैसा है, अदानी अंबानी का पैसा है। लो, लेकिन जब वोट करेगा तो तुम्हें बीजेपी को वोट करोगे, हाँ ये बात अवश्य वोट करोगे, लेकिन जब वोट करेगा मेरा कैंडिडेट का है नंदिता। हमारा भूमा और भूले आज तक आपने नहीं देखा बाबरा के साथ एक एमएलए कैंडिडेट हुए हैं। पहले कोई एक्चुअली पार्टी चार्ज नहीं देता था, मैं एक गुरु को सामने हूँ। ये आपका बहन है, आपका बेटी है, और एक दिन आपका एमएलए। इसका नाम क्या है? नंदिता। बीजेपी बोलेगा छापना ने, त्रिपुरा ने, एक तो बैरमानुस, एक तो देवबर्मा, एक तो रिया, त्रिपुरा सा है। आपका है लोकल, और इसका नाम है नंदिता। क्या है? नंदिता 2 तारीख को जीतेगा इसमें। आपने इतना प्यार दिया, इसके बाद मुझे बागमा जाना है, हेलीकॉप्टर से मैं जा रहा हूँ बागमा। मुबारक बीमार है, आपके लिए फाइट कर रहा है। मुबारक कुछ नहीं देंगे, मुबारक को ना एमपी करना है ना एमएलए करना है। इस बार ये मेरा लास्ट मैच है, मैं बीमार हूँ, लेकिन मुबारक जानता है कि अगर मुबारक मरने के बाद अगर कोई याद करेगा ना, तो तभी याद करेगा जब हमने अपना तोहफा के लोगों को, अपने लोगों को चांस दिया, एक राइट अधिकार दिया। ये फाइट आपका है, मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूँ। I love you. आपने इतना प्यार दिया मुझे, इतना प्यार दिया, मेरा परिवार ने भी इतना प्यार नहीं दिया जितना आपने दिया। और मैं ये जो प्यार आपने दिया है ना, इसको अधिकार में बनाकर सब
3 दिन बाकी है 3 दिन तक आपने भाषा Korari maba Jini tansa Bitong eka Bini kuksha Korari maba Jini tansa Bitong eka Tong tata Bini nisa Kuksha Korari maba Jini tansa Bitong eka Tong tata Bini nisa Sini beri besar saya kanai. Belai nambai. Jodoh khas rambai hande. Khas rambai hande. Ya fatak lagi ke balke. Jodoh ya fatak lagi. Wani bang dapat berkusi kabar. Ojit Jomatia bela kereng zagai. Sini tol sino rang 100 ya lekai ja. Table. Sini hiali paisa paisa. Sini Madam CM Sani wife. Bono reng zagai 500 taka hiali kaijak. Table. Sini Omar Kolai. Bono reng zagai 500 taka hiali. Table sini. Matabari candidate. Birolal Nuadia. Bob 100 টাকা তাই কেবল না ইকে মাসা মাসা চালাই দিয়া কারণ যত সবাই কিসা ক্যাসেট নিবাই বা ভ্রমণ করতে চালাই দিয়া কারণ মো অর্কেস্ট্রা ইয়া হবা কে ভাইবা বলো হিয়া ভাই রলাই ভাই জীবন Tei bihyali tongko TCF Presiden Kakra Bondengui bobo rang 100 taka. Tei besini kila blog nengui secretary beromrang Krishna Sadongbu puno rang 100 taka hingga kai. Pada kisah tei kangsa rasa mengkenalai ne. Tei kaisa tonggo Kakra Bond Prati Khir Mohan Das bobo bono belai kereng jabi rang 500 taka hingga kai. Angkoi nai bokuno nini hiali na paina bagai. Saya merani teh kerja rupa Jomatia bu 100 taka hiali kai. Haide Dewaisa Bubagrano joy hulaya de. Ke ang koi nai double stage so. Tei kangsa Haide Dewaisa joto khas ragai binai Bubagrano joy honoi. Bubagrake Ambai Tabak sing request kai nai Sini 33 constituency ni Monolito candidate Sini Khir Mohan Jomatia Das no Sorry, nak ni. Khir Mohan Das no sing bani mullaban kok daranga bagi ang koi nai. সবাইকে নমস্কার গোলঙ্কা কাকরাবন 33 সালগড়া চিকেন আমাকে ত্রিপুরা মাতা প্রার্থী করেছে আমি ওর জন্য মহারাজের কাছে অল্পিত গর্বিত আমাকে বাঙালি হিসাবে কাকরাবনের কাকরাবন সালগড়ের চিকেনের ভিতরে প্রার্থী দেওয়াতে আমি আপনাদের কাছে আপনাদের আশীর্বাদ ধন্যবাদ চাই আগামী 16 ফেব্রুয়ারি আমাকে কাকরাবন আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন।
এই আশা রাখি আমি আমার বক্তৃতা আর আমি কাকরামন কেন্দ্রে 100% জয় করব আপনার আশীর্বাদে। কুমারগা লং লেট, কুমারগা জিন্দাবাদ। নমস্কার হামবাই। ফাইনে বেলাইনো হামবাই যেনে কিরমন দাস তথা যেনে 33 কেন্দ্রনে যেনে প্রার্থী মনোনীত প্রার্থী বনি মূল্যবান খানাবানি বাকি বেলাইনো হামবাই তাবক जों হাই মা কইলেনাই যেনে তেইবো গাহাম কক সানাই তাবক যেনে 32 কনস্টিটিউয়েন্সিনি মনোনীত প্রার্থী তথা বিরলাল নোয়াতিয়ানো বনি মূল্যবান স্পিচ নারনা বাকি আং কয় অরজাও যতন কাইসা সাকলাইমুং সিনে বুবাগ্রা অহা আমানি বুবাগ্রা ফাইফ্রো কে বড়াই পড়াই তাংবাই জাদি जों যত বুবাগ্রা ফাইফ্রো বাসালাইয়ানো বনিয়াগুলো जों বুবাগ্রা ফাইফ্রো বনো সিনি খুমমালা গোথারবাই খুমমালা কারওয়ানো বনিয়াগুলো जों বনো ইয়াথै সুবানা তৈ গোথারবাই বনিয়াগুলো जों রিসাতে খমথরাवै বনো বরম রনাই হানি বাগै কে বড়াই পড়াই তাংবাই জাদি তাকুতै বুকুরো হামবাই বেলাইক্লাই খাতম থগো তিনি মনোয়াবারি কি লামাতো নোয়াবারি মাটো সিনি তাই মাতার বাড়ি তাই কাকরা বনি বিশিংতে কাইসা কত কুটুম পান্ডা চিনে বোবা গ্রানতি হাইন বাগै যে ফাই সক পাইজাক আনি খাজানি তাকুতাই বুকুক সংলগ্ন বেলাইক্লাই পাইফ্লাইয়া হামবাই তাইবা হামবাই याफारो अ जागा छत्तीसगढ़नी कांग्रेसनी कसाम सिएननी साजला फाइ सक पाइजाक बनब खाका हम याफारो त्रिपुराओ लामसोगो ग्रेटा त्रिपुरालेनो लामसोगो ताइबा हामबाय याफारनाय सिने आसामनि फाइ सक पाइजाक सिने आसामनि जे अब लरनज्योति गगৈ सारनो बेलाइक्लाय जों लामसोगो ताइबो फाइ सक पाइनाय गोबां मानसिनि तिप्रा मथानि लिडार्स रक तिप्रा मथानि बुरि बदल रक तिप्रा मथानि सिक्ला बदल रक जतनो पाइफ्लाइया हामबाय दिनै आं बेसि कक साया दिनै बोबाग्रा फाइ दंगो जोंथाय किसान बिसिंगनो सिनि बोबाग्रा अ हानि नकफां अ तिप्रासारनि नकफां अ हानो नायकलनाय जतनि नकफां सिनि गानावते किच्छा जरानि बिसिंगनो फाइ सक पाइनाय आबुनि बिसिंगनो आं जे बोबाग्रा फाइ सक पाइया जरानो नरक पाइ लगेरे नाय तंबाइनि नाबले नरक जतरो लगेरे वे बोबाग्रानो जतरो लगेरे बाइनि नाबले बेला एकलाय खातुंगो तिनि अमा हायके जों बोबाग्रानो लगेरे वे बोबाग्रा सिनि बागै मकल मुक्ति कलायै काबुय दंगो तामनि बागै रां पैसा मानना बागै जे बोबाग्रा मकल मुक्ति कलायका तिप्रासारना हामजाक माने बागै तिप्रासार बलं रग थाङै मुया फाइलाके माइमा चाया तिप्रासार था चौकै फाइलाके माइमा चाया आबुनि याकने यगरे ओइ तिप्रासार मुख्यमन्त्री एंथों तिप्रासार रां मन्त्री एंथों तिप्रासार हारि न पांगन्थों आबुनि बागै तिने बोबाग्रा अ चबा खाइ दंगो अ ग्रेटा तिप्रालेनि चबा अ ग्रेटा तिप्रालेनि चबा जों जत लगेरे ना नै लगे तंनाय तंनाय त बोबाग्रा लगेरे नै जा ताखरक दिनै बोबाग्रानि गोबां नक नखना 42टा आसन बासाव बोबाग्रा साइजं बासाव दिनै आं बिरलाल नवातिया 32 मातारबारिनि कन्स्टिट्युएन्सिनि
ক্যান্ডিডেট হাইপানো আনে 32 মাতার বাড়ি ও বুবাগ্রা সে বাঁচাও বুবাগ্রা ও জায়গা বাবা হাইনো বুবাগ্রা সে বাঁচাও কোন জায়গা ও কে বাঁচায়া বেবাক জায়গা বুবাগ্রানি মখাং বেবাক জায়গা নো বুবাগ্রানো বাঁচাও হাইনে বাগানো তিনি ও জায়গা ও লোক বুরুম বুরুম ফাই মানে কাইসানো অর্থ বুবাগ্রা শুনো তিনি তামো সানা নাই আ কখনো খানানি বাগে তিনি হাজার হাজার বড় জায়গা প্রথমও তাকুর খুগ্র তাই বুঝছা নাই যারা আজকে বাঙালি মায় বোনেরা এখানে এসেছেন উপস্থিত যারা মাইনরিটি অংশের মা বোনেরা দাদারা দিদিরা এখানে উপস্থিত আমি কিছু বলবো আজকের দিনে গত 5 বছর বিজেপি সরকার বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মনে আছেন তো আপনারা বিজেপি সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এটা মনে আছেন তো সবটাকে পূরণ হয়েছে সবটাকে পূরণ করেছে রে পূরণ করে নাই 300 কতখানা জানি তারা প্রতিশ্রুতি ছিল এটার মধ্যে 1 নাম্বার প্রতিশ্রুতি 10,323 জনকে আমরা আবার পূর্ণ বহাল করব আগের জায়গায় তাদের চাকরি ফিরিয়ে দেব মামান ভাইকা পাইছেনি 10,323 চাকরি পাইছেনি 10,323 জনের বাড়িতে যখন 10,323 জন চাকরি থেকে বাইর করে দেয় তাদের বাড়ির লোক এবং 10,323 পথিকের মতন এখন পথিকের মতন কেউ 60টা বছর চাকরি করছে কেউ 5টা বছর চাকরি করার পর যখন আপনার চাকরি চলে যায় আপনি কি মাংস বেচা খাইতে পারবেন সবাই কি পারবে পারবে না মানুষ যখন মাংস বেচার জন্য দোকানে যাবে অনেকে হাসি ঠাট্টা করবে তাই সবার মন এত শক্ত নয় কেউ হয়তো বা শক্ত হয়ে আমি মাংস বিক্রি করে খাবো বলে এখন করতেছে বিজনেস করতেছে কিন্তু সব জনেরা পারে না তাই 10,323 নে বিশিঙ্গ 200 জনের উপর মারা গেছে কেন চিন্তার কারণে কার কারণে এই বিজেপির কারণে তাই আমি বলছি আজকে এই মঞ্চ থেকে আমি বলছি এই 10,323 তো আর বিজেপিকে ভোট দেবে না ওনাদের যত গোষ্ঠী আছে 1 লাখ 2 লাখ ভোট দেবে না এই বিজেপি সরকারকে বিজেপিকে 1 ফুটাও কেউ ভোট করবে না এবং মাইনরিটি অংশের মানুষ যারা ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করে যখন 2018 বিজেপি সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সরকার গভর্নমেন্ট তৈরি হয়েছে তারপরে দেখা গেল মাইনরিটিরা নাকি এই মুসলিম নাকি বিদেশি তারা নাকি তাদের স্কুল আছে না কি স্কুল বলে তাদের এটাকে তারা স্কুল মাদ্রাসা স্কুলে নাকি মুসলিমদের কি করা হয় উগ্রবাদী তৈরি করা হয় এটা হচ্ছে বিজেপি সরকারের উন্নয়ন মাদ্রাসা স্কুলে নাকি উগ্রপন্থী তৈরি করে এই বিজেপিকে আপনারা ভোট দেবেন এই শান্ত শিষ্ট ত্রিপুরার মানুষ ঐক্য এবং একতা নিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে পাহাড়ি বাঙালি যত মুসলিম একত্রভাবে বসবাস করে কিন্তু আজকের দিনে বিজেপি বলছে যখন কিছু মানুষ চাইতে যায় ইউথ যখন চাকরি চাইতে যায় তখন বলে মুসলিমরা তারা বিদেশ থেকে এসেছে তারা এখন জিহাদি সেই মুসলিমদের আগে পিটাতে হবে বাংলাদেশে পাঠাতে হবে এইভাবে জাতি জনজাতি এবং মুসলিম বাঙালিদের মধ্যে লড়াই করিয়ে এই 5টা বছর এই বিজেপি সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে একটাও চাকরি দিতে পারেনি আর যা চাকরি হয়েছে সেই তো আগের চাকরিগুলা দিয়েছে নতুন করে কিছু পদ সৃষ্টি করেনি তারা
নতুন করে কোনো একটা পদও সৃষ্টি করেনি। আগের ব্যাকলগ গুলা কোথায়? এই বিজেপি আগের ব্যাকলগ গুলো কোথায়? আপনারা কত হাজার চাকরি দিয়েছেন, ব্যাকলগ গুলি তো পূরণ করেননি। আপনারা তো বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বছরে 50,000 চাকরি দেব, মিস কলে চাকরি পাবেন বলেছে তো। 2018 সাকারে সাড়ে সাপাইকা মিস কল চাকরি মাননে ভো মিস কল রমা কারিলা মন্ত্রী নগদ থাকে। হ্যাঁ, মিস কল মানে তো বাড়ছে। তারপরে হাইনে বাগিনে দিনে বোবাগ্রা প্রতিশ্রুতি রোজা প্রথম 150 দিন বিশৃঙ্গ যে 20,000 ইউট নে বাগাই চাকরি রোজা নয়। প্রথম 150 দিন বিশৃঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্য প্রতিশ্রুতি নয়, এটা মহারাজ প্রতিশ্রুতি। তাই আমরা বলি আগামী দিন মানুষ এই প্রতিশ্রুতিগুলিকে ভুলবে না। আজকের দিনে সবখানে আমরা যাচ্ছি, জাতি জনজাতি একটাই প্রশ্ন তুলে, ত্রিপুরার কতটুকু উন্নত হয়েছে আমরা জানি না, কিন্তু ত্রিপুরার মধ্যে শান্তি নাই। আমরা প্রথমে দরকার শান্তি সম্প্রীতি, ত্রিপুরা দরকার। কক থাই জানো সাউ বড় বড় তাবো মাঝে মাঝে মাছাইয়া অপুঙ্গিয়া ভালো টংথং হাইপানো শান্তি নাঙ্গো, শান্তি কেসাং কেসাং টংনামু চুঙ্গো বড় বড়। আং যখন মাতার বাড়িনি বিভিন্ন অঞ্চল ওয়ানসি কামি রগ গুরগু আর জাগাও সাজাগো এই 5টা বছর বিজেপি সরকার শুনো বুমাং তকমাং তারপরে নক সবাই মাংসে তঙ্গো जों শান্তিও করে দাদা, শান্তিও করে স্যার নিসাও শান্তি আনতে হলে কিটা করতে হইব শুনকাম। আমি মাতার বাড়ির খবর চাও, শান্তি আনতে হলে কিটা করতে হইব। আমার মাতার বাড়ির মধ্যে এখানে কংগ্রেস পেয়েছে, কংগ্রেসের সেই ক্ষমতা নাই বিজেপির উল্টানের মতন, কংগ্রেসের সেই ক্ষমতা নাই বিজেপির উল্টানের মতন। তাই আমরা যত এই মাতার বাড়ি এলাকার যত সিপিআইএম কংগ্রেসকে সবাই আবেদন রেখেছি যে আগামী দিনে যদি এই বিজেপিকে সরাইতে হয়, এই মোদির বাড়িতে পাঠাইতে হইব। পাঠানো নামাই দা বিজেপির রহনা নামাই দা ওরা মোদি কোন জায়গা করিখা তাবক সাতুং তুংলা হামলে তাব এখন অনেক রুদ্রের কারণে এখন ওই পদ্ম ফুল মজে গেছে। আর ত্রিপুরার মধ্যে হবে না, এখন শুধু আনারস চাষ। মোদিও বলে ত্রিপুরার আনারস খুব ভালো পায়, খুব মিষ্টি, তাই মোদিও নিয়ে যায়। এখন শুধু আনারস চাষ ত্রিপুরার মধ্যে, আর শুধু পদ্ম ফুলের চান্স নাই, জল ধিমে ধিমে চলে গেছে। আর বেশি কথা বলবো না। আজকের দিনে এখানে যেহেতু ত্রিপুরা মতো শক্তিশালী, তাই আমি বলছি যারা সিপিএম কর্মীগণ, যারা কংগ্রেস কর্মীগণ, আমাদের এখানে ক্যান্ডিডেট রয়েছে মাননীয় পূর্ণচন্দ্র মহাশয়, উনাকে আপনারা সবাই সাপোর্ট করবেন এবং মাতার বাড়িতেও সাপোর্ট করবেন। আমরা যেহেতু বিজেপির সাথে 50-50% লড়াই করছি ত্রিপুরা মথা, সেইখানেও আপনারা সাহায্য করবেন। আর বেশি কথা বলছি না, মহারাজা এসে পড়েছে, তাই আমি আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করলাম। তাই পক্ষ বাংলা সাজা নাই তোমার সালিয়া চিনি মহারাজে সানাই চিনি বুকুংনি কক চিনি বুখানি কক টিপ্রাসানি কক হাইনি বাগে তাই কক কলক সালিয়া খুলুং বাইখা যতননু বোবাগ্রা আয়োগ থং টিপ্রাসা তো আয়োগ থং গ্রেটার টিপ্রালেন ডাক্তি নাম্বার নয়। হ্যালো চেক হ্যালো बुबाग्रानो बसकां फाफा नायनाय के ताखुग्राव यां फाइखा नुबनाय बर बासावै कक साफायनाय आफोरखौ केबें रखे उखलग रखे नुबानो हायनि बागै जत फाटारो तंनाय रक गेटनि बायरेबो तंनाय रक बाउंडारि बायरेबो तंनाय रक उखलगो तंनाय रक दुगानो पाइ फालुङै तंनाय रक सिनि अहा आमानि बुबाग्रा फाइ तंखा बनो बसकांखौ नायना मुसुखांखौ बनो बसकांखौ जत फाइ माने ताखुराव बे स्राब सानि बिसिखौ सिनि बुबाग्रा फाइ सब फैनाय हायनि बागै जतनो जों रेडि दंलायानो जों बनो खाखु फुरबाय लाम संलायानो जतनो जों
bubagrani o thansani marina keplai klai rolayan hamba sini buma bodolono ang mak koinai je yang line basai tongnai rok boni yakungo rongui ta khunobai jadi yak joro khai khunobai ki belai na hamnai sini bubagra phala hangke mokhango khumta sadi yakungo khumsar kangke belai na hamnai chini jara yang phatar bising tongnai rok jotono ro ground bising hamnan mangai ang koibo chini bubagra phaibro sung jotono eksathe slogan rolanai jotono phanroi hanamai ang jotono koinai chini buma bodol tai chini tripura tai chini YTF jotono na koinai sung jotono kha baksake chini bubagra no lam soknai phan ke sung slogan rolanai chini bubagra jeto nogo sako chini mutai ro khlanai jathe bubagra long live bubagra ayuk lok thung te pramotha ayuk lok thung YTF ayuk lok thung bubagra long live bubagra long live bubagra long live kami wa bubagra jatani khawa bubagra jatani khawa bubagra tumati sa bubagra gali gali wa bubagra para para bubagra Loko bermain bubagra Kata di pelan bubagra Bubagra long live Bubagra long live Bubagra long live Hari kami orang bapa ni BJP tay phalia Hari kami orang bapa ni BJP tay phalia Para orang bapa ni BJP tay phalia BJP tay phalia Hari kami orang bapa ni BJP tay phalia Para orang bapa ni BJP tay phalia BJP rang roken na sinade BJP rang roken na sinade rang lawi chupchap anara sabudati rang lawi chupchap anara sabudati bubagra long live bubagra long live bubagra long live bubagra long live bubagra nasun kaku berbayam chogo bubagra nasun kaku berbayam chogo bubagra nasun kaku berbayam chogo bubagra long live bubagra long live jatani kuga bubagra bubagra jatani bawa bubagra bubagra welcome bubagra welcome bubagra welcome bubagra welcome jatani pelai chahiye jatani pelai chahiye jatani pelai chahiye jatani pelai chahiye हमरे मांगे पूरी करो हमरे मांगे पूरी करो हमरे मांगे पूरी करो हमरे मांगे पूरी करो बुबाग्रा नसन खाको berbayam chogo बुबाग्रा नसन खाको berbayam chogo बुबाग्रा नसन खाको berbayam chogo बुबाग्रा welcome बुबाग्रा welcome बुबाग्रा welcome Dipramotha long live Dipramotha long live YTF long live YTF long live TWM long live TWM long live TWM long live Jatani khuga bubagra Jatani khawa bubagra Jatani khuga bubagra Lama lama bubagra
para orang bapaknya BJP teh Pelia. Kalau orang bapaknya BJP teh Pelia. BJP orang roket nasi nate. BJP orang roket nasi nate. Orang lain pay sub anak sebut nanti. Orang lain pay sub anak sebut nanti. Buat galam le. Buat galam le. Tebel matalam le. Buat galam le. Buat galam sen kaku bermalam sogo. Buat galam sen kaku bermalam sogo. Buat galam welcome. Buat galam welcome. Buat galam welcome. Buat galam welcome. Jatuh di kawah Abu Bakar. Jatuh di kawah Abu Bakar. Kami Abu Bakar. Gali Abu Bakar. No compromise Abu Bakar. Kita di pelan Abu Bakar. Kami Abu Bakar. Timati Abu Bakar. No barbayu Abu Bakar. Jatuh di kawah Abu Bakar. Jatuh di kawah Abu Bakar. Jatuh di kawah Abu Bakar. Abu Bakar welcome. Abu Bakar welcome. Abu Bakar welcome. Abu Bakar nusung kaku bermalam sogo. 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 Abu Bakar welcome. Abu Bakar welcome. Tiba matalam le. Tiba matalam le. Tiba matalam le. Buat galam 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 welcome. Buat galam welcome. Buat galam sen kulum le. 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 Jatuh di kawah Abu Bakar. Jatuh di kawah Abu Bakar. Kami Abu Bakar. Gali Abu Bakar. Jatuh di kawah Abu Bakar. Buat galam le. 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 Baba Geraka. Baba Geraka. Baba Geraka. Hambai. Pai sengsot ni halayana. Patara tomere. Sini boundary ni bayar tomere. Sengsot ni telek kelai patara halayana. Sini Abu Bakar pai sok pai ka. Hai ni bagai. Sengsot ni disiplin kelai. Abu Bakar ni senglam sok layana. Ke bo orang per utang bede. Sengsot ni Abu Bakar ni lam sok. Hambai. Jatuh ni selasam lagi mana? Jatuh rangsam ni takut tay bukuk sama. Sang jatuh ni tabok le sang lai simani. Shal pawi paika. Sini bubagra. Oha amani bubagra. Pai so paika. Hai ni bagai. Sang jatuh ni. Lai tatok lai. Orang ipora ingia wei. Sang jatuh ni. Sang
kesang kesang kelai nai layan do tabok le bubagra leg meleng sa bono bir khaya ke bono kama ke bone lok barok mazang rolanya ba ke yang gathering tang bai ni takuk rok nang koi jaw tei joto padaro tong nang sini takuk tei bukuk song nirok lobo koi na busong sini padaro tong nang mat bising hanang ni ba ke koi jaw seng pataro tong nai rok padaro tong nang rok no mat bising ha payan ni ba ke koi har jaw please Phailang sini yang bising do hawi phaiga ke chene gathering mazang thangnai seng joto na besing halai bayane rangsang ni takuk tei bukuk rok ang norok no no koina ni musugo sini bubagra phai sok phaika sini bubagra lo seng naina ni bagai seng joto na o boundary ni baire ba tongnai rok seng joto na bisingo halai bayane sini jaga kebang mana tongo norok no seng kaham jaga roi ma ya phane sini aro jaga kahama tongo asok jangnai jaga tei bu tongkho haini bagai seng joto na phataro tongyawai bisingo joto na halai bayane sini buba krana seng langsung layani hamba Faidi sini sar sini CM te sini candidate sar Purna Chandra Jamatiana khumchu te ri sar oi borom lona ni bagai kaijau boni yago lecheng boni amul laban kom na narakna ni bagai anggono jorar jago sar Purna Chandra Jamatia ke sar Purna Chandra Jamatia ke sar Purna Chandra Jamatia ke hamba Jotno khulumbai khat puilao tini chini nograi kotor ngoi phai chok phaijak chini jotone hani nok phang chini bobagra bono puilao khulumaya pharu teibu phai manjak phaijak joto chini TWF Tripura YTF ni joto president bon loge song teibu phai chok phaijak matar bare ni candidate borong gana bin nuatia phai chok phaijak kakra bon ngoi joto leaders team candidate chuna ang hambaya pharu teibu hasal tei champani phai o bus kangwa asok tong phainai khorang khnai tongnai joto ani takhok tei bukhok sungno ang pai player hamjangma tei khulumaya pharu teibu gobang manchini leader chok tongwe ang masa masa ke bumung kholia joto na ang khulumaya pharu tini chini bobagrani khoktei chini bus kangni bobishoni kok sung kaham khana lainai khana mani yagulo chung kipil thangoi chini nokga ni ta khok tei bukhok songno chung kobok lainai ni nangnai bori sikang puilao nirona ang khulumaya pharu tei kobok nani muchugo phaidi 16 tarik Februari o nirok anaros mariwo bodoi keplai khaijadi ang keplai ingkangke sini bobagra keplai nai sini bobagra keplai ingkangke sini odikano chung kipilai manai hani bangoi jotono chung sini odikar sini manthai omona kipil nalai nani bangoi chung bobagra no loge lolai nai bobagra ni loge tolai nai tini sini bobagra saya nungya khlai we hodo hor hoya khlai we satung no satung hoya khlai we tini chung bai baksa phai chini bagoi bo phai khai tong phai mani bok dalar thanglak chini bobagra chung no chalcha phio wei klang nai hani bangoi chung bono loge rolai nai teibu ang chanani musuwo chini vision document niro kaham ke pore
चिनि बुबाग्रा सावो जे जों गभर्नमेंट फाइमानि यागोल जों तमा तमा खायनाय ओ आमसायो जों जत नुबो 75 बছর স্বাধীনতা मामनि यागोलबो जों ताबक फान चिन गामियाव दै करै लामा करै स्कुल हामिया साख हामनि व्यवस्था हामिया अमाहाय खलाय मा दंमानि यागनि यगलायनाय चिनि बुबाग्रा जों न ओ सुजुग सुबिदा रवै रफायनाय दैबो जों जे वान सवै माया जे जों खाकावै माया आबो चिनि आमसायोबो ओंनाय हानि बांगै निरौना आं ओ आमसायनि गय दिनै बातायनाय निरौनो कवंनानि मुसुबो जे आनि प्रतिद्वन्दी दंनाय रक जे खायमेयानो चिनि बुबाग्रा आनो खायदे होनै दागेनाय आनो लामा फुनुनाय बुबाग्रा आनो लामा फुनुखे आं ओ आमसायनि बागै जतनि साय काहामखे जे ताक दंनायनि साय सामों खायनाय होनै आं नोरनि थानियाव बख्रक बनै खुलुमाया फारो तानि के जे सामों खायजे दंमोनि अमतिनि ओ आमसायनि दायित्व मानजा पजा मानजा अब खाया मुइ दंमो हानि बागै आं सानानि मुसुबो निरौनो आं जे जागा सामों सुगिया आ जागा चिनि बुबाग्रा आनो दागेनाय जे जागा आं खायनायनि वान समया चिनि बुबाग्रा आनो दागेनाय हानि बागै आं कयनायनि मुसुबो दिनै जे चिनि प्रब्लेम उंगै दंमाने ओ 16 तारिखनि परे जों यगलायनायनि बागै चिनि याक्सि कंसा बाय जतनु बदलायै चिनि बाइकनो सलायलायनाय चिनि बुबाग्रानो लगे रवै जों कप्लाय उंगै फायलायनाय दिनै जों जतनु नवो चिनि बुबाग्रानि लगेवो जे जागा जनसभाङो आ जागा जतनु बर गोबां माङो दिनै बैनि पार्टी निरौ नायनायनि जतनु छै पार्टी कतर हुनै सानाय रक बरनिव अर जागा हेमा मालिनि फायै 2000 सन कारय माया दिनै ओ जागाव चिनि तिप्रामथा आसो गोबां मै थांखा अरनो प्रमाण जों बसकाङो कप्लायनाय आ कप्लायनायनि बागै जों दैबो दै सालनै दंखौ ओ सालनैयो नव थाङै जत आमसायनि दाखौरनो जों कबक लायफिनाय इनका आं कब गोबां सालिया निरौनो हाय खुलुमाया फारो दै हामजामाया फारो बुबाग्रा आं लथो आराम केमेरामेन पाल लग से बुतो लायो yang saya nang boleh borak tahu kan boleh tolai pak Hambai sini siam sar dei sini candidate no belai na nang mani kok rok sai kalangkha sini sar sini bagai bebang na kaham lama to banai sini bubagra tonggo sini logewo sini sar ba sini bubagra logewo tonggo han bagai belai ke hambai tabote waisa sar ni bagai jo to fal khia pha khorop lai bai dai hambai jo to takok dai bukok somno Hari tabak sang keteman ai silai mane bisingo zora phai sok phai ka sini khazuk sa bubagra bo tabak kok narik nai bo kok narik kan thang tong ko sini bubagra boni segang sang bubagra no ayuk lok sang holai nai te bubagra joy holai nai bubagra ke joy bubagra ke joy bubagra long lep bubagra long lep bubagra long lep Tây bang khoai ni musugo tene sini orang mas mega mas ke dari ko phai dai sini borok ro tabak pan mak bising haya khoro phai bai ni bubagra ni valuable space khnalaya de karon asa keteba nai sing tong mani sini bir manna phiok nai hnoi bubagra satiok tong mani bo kisi sa jora na oi jeng bukhabai khnalai nai haine bagai je phadaro tong nai ro sini ora school noklawo hasawai kepleng khalena bagai yang koi jawo teng sini volunteers na koi nai je phadaro tong nai rok no phai de hnai koi ani bagai kali ada sabar Chandra
सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाओ। आं पुइलावनो नरकनो खुलुममा स्कांगी आफारो खुलुमखा। सब लोग जो यहाँ में है, कहामदे कहामदे नदम्मो नदम्मो। अभी मुनखा हो रहा है ना, थानसा हो रहा है ना। जिस दिन अपना जमतिया मुनखाट बोलेगा और जिस दिन हमारा मौसम थानसा बोलेगा ना, उस दिन रियल थानसा होगा, उस दिन रियल एकता होगा। यहाँ में आपका अपना बैठो बैठो अब लोग हाथ, ये अपना तिपरासा है, हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अपना मेरा तिपरासा हमको प्यार करता है, कभी मारेगा नहीं हमारा तिपरासा। हमको बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, हमारा पूरी बोतल ही काफी है मेरा बॉडीगार्ड। यहां में मेरा कैंडिडेट, मेरा खुद का छोटा सा बेटा, मेरा लड़का, बुबागरा का शादी नहीं हुआ है, बुबागरा का जुबराज नहीं है, लेकिन आज बुबागरा का एक जुबराज है, उसका नाम है पूर्णचंद्र जमतिया। यहां में हमारे अतिथि एमएलए छत्तीसगढ़ से, हमारा जैसा ट्राइबल बुकुंबारा छत्तीसगढ़ से आया है। इनका पिताजी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री था। जब छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य मिला मध्य प्रदेश से, तो सबसे पहला मुख्यमंत्री का बेटा और आज एमएलए अमित जोगी। थोड़ा ताली मार दो भाई, जोहर जोहर जोहर। मेरे आसाम से मेरे दोस्त, नहीं हेमंत दा नहीं, ये कोई और है। ये आसाम से अपने आंचलिक पार्टी का नेता, यूथ लीडर लुलरिनजीत गोगोई यहां में आए हैं। बड़ा हाथ से ताली। अपना बुरुई बदल TWF, YTF, तिपरा मोथा जोनल चेयरमैन, सब जोनल चेयरमैन और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर मेरा तिपरा सालो। आपको बुबागरा को देखना था ना? हाँ, बुबागरा का बात सुनना है तो सिर्फ 10 मिनट आप लोग डिसिप्लिन रख के बुबागरा की बात सुनो, ठीक है? नेता लोग आता है, अनेक नेता एखने आए। हेमा मालिनी आया था थोड़े दिन पहले, आया था ना। हम तो धर्मेंद्र का फैन है, लेकिन चलो हेमा मालिनी आया, ठीक है। लेकिन हेमा मालिनी यहाँ में बीजेपी का प्रोग्राम के लिए आया तो सिर्फ 2000-1000 लोग। बुबागरा आया तो हजार लोग। इलेक्शन के बाद मैं धर्मेंद्र को बहुत प्यार करता हूं, मैं धर्मेंद्र को लेके आ गया। धर्मेंद्र ही मैन है ना, मैं तेरा खून पे जाऊंगा, कमीने बोलते रहते धर्मेंद्र। मैं धर्मेंद्र को यहाँ लेके आऊंगा और बोलूंगा त्रिपुरा का बुबागरा ही मैन है, त्रिपुरा का। ठीक पक्सा का धर्मेंद्र को, या मिथुन को नहीं लाएगा। मिथुन को लाए,
ओए ओए ओए। वो अमित, ये मिथुन यहाँ में आया है त्रिपुरा में। मैं आपको थोड़ा लुलेन, आप तो आसाम से आए, आप तो थोड़ा बता। वो मिथुन चक्रवर्ती, वो डिस्को डांसर यहाँ में आया है, हर मीटिंग में जाके बोलता है ओए चल धरा स्বप्न अभी कोबरा, अभी कोबरा। ये मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी का संग हार गया, ममता बनर्जी का संग। रोज तृणमूल का वर्कर बीजेपी को डंडा मारता है, रोज मार खाता है बीजेपी। एक बीजेपी का वर्कर को मिथुन चक्रवर्ती कोबरा होके बचा नहीं सका। त्रिपुरा में आके बोलता है हमें चल धारा स्वप्न है, हमें कोबरा। क्या पॉलिटिक्स है रे। ये पॉलिटिकल मंच में एक एक्टर आके बोलता है कोबरा कोबरा कोबरा। सांप बोलता अपना आपको। हाँ, सांप को तो डंडा मार के मारना चाहिए ना, सांप को तो डंडा से मारना चाहिए ना। ये नेता लोग कभी हेमा मालिनी को ला रहा है। हेमा मालिनी को बुकुंग बारा के बारे कुछ आइडिया है? हेमा मालिनी को नरबुंग के बारे कुछ आइडिया है? लेकिन यहां में आके आप मोदी जी को वोट कीजिए। मोदी जी ट्राइबल को बहुत प्यार करते हैं। द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट बनाया, कितना प्यार करते हैं। अच्छा, तो सीपीएम ने भी दशरथ देव को मुख्यमंत्री बनाया। कुछ तिपरासा को मिला? लॉलीपॉप है ना? हाँ? एक मुसलमान को वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया, अब्दुल कलाम। आज मुसलमान इंडिया में सुरक्षित है? नहीं है। अरे मुसलमान का दाढ़ी देखकर ये लोग जय श्री राम बोलते रहता है। जय श्री राम बोलना तो मंदिर में जाके राम की मूर्ति के सामने जय श्री राम बोलो, क्यों किसी को डराते हो? अच्छा, क्या बोलते, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर था तो क्या बुरुई को अधिकार मिल गया इंडिया में? आज भी यहां में हम लोगों का अगेंस्ट कष्ट होता है, बलात्कार होता है, तो प्राइम मिनिस्टर बन गया एक बुरुई, तो बुरुई का कल्याण हो गया। हाँ, तो द्रौपदी मुर्मू को, एक ट्राइबल औरत को प्रेसिडेंट बना के, राष्ट्रपति बना के हम सब आदिवासी का, जनजाति का, बुकुंग बारा का कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। सब लॉलीपॉप। बुबागरा को भी दिल्ली बुलाया, दिल्ली में आके बोलता है महाराजा আমার সঙ্গে জোট করেন। हमने बोला देखो আপনি আমাদের ডিমান্ড রাইটিং এ দিয়ে দেন, না হলে আমি ডিমান্ড আমি জোট করব না, অ্যালায়েন্স করব না। तो बोलता है बीजी बोलता রাইটিং এ তো দিতে পারবো না, এমনই বলে দেব আপনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যান, রাজ্যসভার এমপির জায়গা আছে নিয়ে নেন, আপনি এমপি থাকতে পারে, मिनिस्टर अपनी हो जाबे। हमने क्या बोला? नहीं, वो तो अलग है। हमने बोला हम आपको लेक्चर नहीं दे रहे हैं। यहां में तो बहुत नेता लोग आता है ना, लेक्चर देता रहता है, এই করতে হবে, চক্রান্ত করতে হবে, আন্দোলন করতে হবে, জিদো करते रहो। बुबागरा आपसे बात कर रहा है, आपको लेक्चर नहीं दे रहा है। हमको बोलता है अलायंस करो, आप एमपी बन जाओ। मैंने एक बात बोला, बुबागरा को कुछ नहीं चाहिए। बुबागरा के पास राजबाड़ी है। भगवान ने, बाबा गरिया ने, ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने बहुत पैसा दिया बुबागरा को ये जो अपना 14 लाख तिपरासा है,
उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, संवैधानिक अधिकार देना है। वो आप राइटिंग में दो, तब बुबागरा बात करेगा। अगर आपने राइटिंग में नहीं दिया तो नो कॉम्प्रोमाइज, नो अलायंस। ठीक हो सका? आंचलिक पार्टी, TUJS, INPT, IPFT अपना बुकुंबारा नरबुंग एरिया में जाके बोलता है नो कॉम्प्रोमाइज, डू और डाई, बड़ा बड़ा भाषण बोलता है। इलेक्शन का 1 महीना पहले दिल्ली जाकर अपना बुकुंबारा को बेच के, आपका इमोशन, आपका प्यार को बेच के दिल्ली में अंडरस्टैंडिंग करता है, क्योंकि MLA बनना है, मंत्री बनना है, मिनिस्टर बनना है। ये फाइट एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये फाइट किसी को MP बनाने का नहीं है। ये फाइट अपना 14 लाख की पैसा को अधिकार देने का है। हमको बोल रहा है आप हारेगा, आप तो चिकन पार्टी, छोटा सा पार्टी है, आप लोग हारेगा, জিতবে না। আপনার কাছে তো টাকা নেই, আপনি তো জিততে পারবে না। वो हमारा MP रेवती त्रिपुरा, आप जानते हैं रेवती त्रिपुरा को? इतना है, हाँ इतना है। रेवती, आप कद से छोटा नहीं है, आप सोच से छोटा है। अपना, आपके पास तो बहुत पैसा है ना, बीजेपी के पास अदानी का पैसा, अंबानी का पैसा, वो ड्रग स्मगलिंग माफिया का पैसा, याबा टैबलेट जो बेचता उसका पैसा, ये कॉन्ट्रैक्टर का पैसा जो रास्ता नहीं बना रहा है, पानी नहीं बना रहा, पुल टूटा है, स्कूल टूटा है, हॉस्पिटल टूटा है, उसका पैसा से आप इलेक्शन फाइट कर रहा है ना। अभी एक यहां में बुमा आया, हाँ हमको अभी 1000 रुपये में ये ना, ये डोनेशन नहीं है, ये आशीर्वाद है, आपका प्यार है। और ये पैसा ना बीजेपी का पैसा से ज्यादा इसका मूल्य है, इसका ज्यादा। अरे क्या बात करता है बीजेपी, क्या बात करता है। हाँ, आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत दा अच्छा दोस्त है, मेरा बड़ा भाई है, लेकिन बहुत नॉटी, प्यारा है लेकिन मिस्चीवियस है, शरारती है। हाँ, सब जगह में बोल रहा है, मैंने राजा को बोला चुपड़ा का 2 टुकड़ा नहीं होगा। हमने राजा को बोला वीर विक्रम का राजा का त्रिपुरा को 2 टुकड़ा नहीं होगा, माता बारी को 2 टुकड़ा नहीं करेगा, त्रिपुरा सुंदरी माँ का 2 टुकड़ा नहीं करेगा। बोल, वो माता बारी में त्रिपुरा सुंदरी का पूरा मंदिर को काट दिया, टीला को काट दिया, 2 टुकड़ा कर दिया आपका बीजेपी का शासन ने। वो टाइम आपको हमारा इमोशन के बारे में मालूम नहीं पड़ा। हमारा प्यारा सा हेमंत विश्व शर्मा बोल रहे हैं, हमने बोला है एक त्रिपुरा होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ADC इलाका में स्कूल नहीं है, रास्ता टूटा है, अस्पताल में बिथी नहीं है, पानी नहीं है, तुई का प्रॉब्लम है। यहां में हम लोग का बच्चा लोग ना डायरिया मलेरिया से मरता है। अगरतला में कोई डायरिया मलेरिया से मरता है? नहीं। तो सबका साथ सबका विकास। यहां में जब बारिश आता है 5-5 दिन तक बिजली नहीं रहता है। थेलाकुंग में कहा है, मुझे जेकब कॉलोई आप बोलते थेलाकुंग में पानी का प्रॉब्लम 24 घंटा। हानि बसा कौन है? हानि बसा
कुछ मिला? ये नेता लोग 2018 में आया, क्या बोला? वो क्या नाम था उसका? नहीं, रामपत्र तो अपना बुकिंग भरा है। हाँ, सुनील देवधर। ये नंबर में फोन कीजिए और इस नंबर में फोन करने के बाद आप सबको नौकरी मिलेगा। नौकरी मिला? सुनील देवधर कहां है? आंध्र प्रदेश में बोल रहा है, अरे मेरा फोन नहीं मिल रहा है। रेगा क्या होगा? 340 टाका मिला। इसको क्या बोलता है वो जुमला? तो हाँ, लुरिन हम लोगों का कॉक बोरक में एक शब्द है, बहुत मजेदार शब्द है। थोड़ा सा आप आया है तो कॉक बोरक भी सीख लो, अपना मौलसोम का भी सिखा देगा, ठीक है? शब्द है थकाई, जुमलाबाजी। क्या है? अब थकाई क्या है ये? आप लोग गुदक नहीं खाए आज? थोड़ा जोर से बोलो, क्या है ये? क्या है ये? बुरी को बोला आप सबको स्मार्टफोन मिलेगा, स्कूटर मिलेगा, बोला था कि नहीं? स्कूटी को बोला था ना, बुरी को स्कूटी मिलेगा। हाँ, क्या मिल रहा है यहाँ में? सब बाइक वाहिनी मोटरसाइकिल में घूम के जा रहा है, मोटरसाइकिल में। हाँ, मोटरसाइकिल में जाके ये बाइक वाहिनी जा रहा है। जिस दिन तिपरा मथा पावर में आएगा ना, ये बाइक वाहिनी का सब मोटरसाइकिल उठाएगा और बुरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्या है ये मोटरसाइकिल? धोखा है। अच्छा, 10,323 टीचर आप घुमा घुमा के चलाओ, घुमा घुमा के चलाओ, घुमा घुमा के चलाओ। 10,323 टीचर को नौकरी मिलेगा। मिला? क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? कल अगर यहां का बीजेपी का नेता आएगा, मोदी जी आज अगरतला में है, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर बहुत सम्मान करता, देश का प्राइम मिनिस्टर सम्मान करता। मोदी जी आके आज अगरतला में बोलेगा, डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किया, त्रिपुरा में जनजाति का उन्नति हो रहा है। और मैं डबल इंजन की सरकार को जीतूंगा। मोदी जी का जो भाषण लिख रहा है ना, जो मोदी जी अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान, सच में मैं आदर करता हूं। लेकिन जो मोदी जी का भाषण लिख रहा है ना, वो मोदी जी को थकाई कर रहा है। ठीक कक्षा का ठीक है। मोदी जी तो भाषण पढ़ के बोल रहे हैं ना, भाइयों बहनों बोलने के बाद तो सब भाषण ही है। वो मोदी जी को थकाई कर रहा है, कुछ नहीं हुआ है। अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तिपरासा को, बुकुंबारा को, नरबुंग को क्या करना चाहिए? थानसा तो होगा, मुनखाट तो होगा। ऊपर में कौन है? भगवान है, पथियन है। पथियन इज देयर, गॉड इज देयर, भगवान है। और ये आपका बुबागरा अकेला आपके लिए फाइट कर रहा है। अगर मंत्री बनना होता, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमपी बनना होता, तो आराम से राजबाड़ी में बैठकर अलायंस कर लेता, आराम से रंग भी मिलता, गाड़ी भी मिलता, पोस्ट भी मिलता।
आराम से। लेकिन ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य अपना गरीब पिपरासा के लिए फाइट कर रहा है। और जो लोग हम लोगों को मजाक उड़ाता है, हानि बिसा का मजाक उड़ाता है, जो लोग बोलता है अरे राजा तो सांप्रदायिक है, बुबाग्रा कम्युनल आछे, सांप्रदायिक आछे। यहां में जो मेरा मुसलमान भाई है ना, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये राज परिवार, त्रिपुरा का राज परिवार ने मां त्रिपुरा सुंदरी के लिए मंदिर बनाया, बाबा गरिया को पूजा करता हूं, मंगल चंडी को पूजा करता हूं, क्रिश्चियन के लिए जगह दिया मिशन कंपाउंड में गिरजा बनाने के लिए, मुसलमान के लिए मस्जिद बनाया, गेदू मियाँ शुजा का मस्जिद, और बुद्धिस्ट के लिए बुद्ध मंदिर भी अगरतला में बनाया। हम लोग ऐसा पॉलिटिक्स, सस्ता राजनीति नहीं करते। यहां में जो बंगाली है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, बुबाग्रा ने कभी नहीं बोला बांग्लादेश, बंगाली को बांग्लादेश वापस भेज देगा। किसने कहा? वो किसने कहा? सेंगथुमा ने कहा। सेंग तो खत्म हो गया। किसने कहा?